बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और आज मेरे साथ हैं नहीदा राजपूत। कैसी है नहीदा? बिल्कुल ठीक। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ भी कर चुके होंगे और जैसे कि आपकी सुबह को और खूबसूरत करने के लिए, इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम मौजूद होते हैं। आज के दिन की बात की जाए, जब नहीदा मेरे साथ होती है जिस दिन, उस दिन की हम बात करते हैं तो ख़वातीन के हवाले से बात होती है, क्योंकि अदर डेज़ में तो डिफरेंट टॉपिक्स हमारे चलते ही रहते हैं। तो क्यों ना हम ख़वातीन से जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो उनके फ़राइज़ हैं, जो वो खिदमात सर अंजाम दे रही है, एक मखसूस दिन उनके लिए रखा जाए और उनको डिस्कशन का हिस्सा बनाया जाए। तो इसीलिए आज के दिन यानी कि एवरी थर्सडे हमारा प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन से रिलेटेड होता है और हम कोशिश करते हैं कि उन तमाम चीज़ों को हम हाईलाइट करें, उन तमाम पहलुओं को हाईलाइट करें जहाँ से पता चले कि वाकई ही एक औरत का जो मकाम, जो काम, जो खिदमात हैं वो मामूली नहीं है, उन्हें सराहना चाहिए। आज किस पे बात करने जा रहे हैं ये हम नहीदा से जानते हैं। जी नहीदा। बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाजरीन, आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम बहुत सी ऐसी ख़वातीन, उनको हम खराज तहसीन पेश करेंगे महविश। वो ख़वातीन जो कि घरों में बैठी हुई हैं, जो कि फील्ड में नहीं हैं, और वो एक खामोश तबका हमारे मुआशरे का कि जो घर बैठ के एक ऐसे बड़ा, मैं तो कहूँगी, कारनामा अंजाम दे रही हैं कि जो फील्ड में रहती हुई ख़वातीन भी नहीं कर सकती। आज हम बात करेंगे उन ख़वातीन के बारे में जो कि घरेलू दस्तकारी पे काम करती हैं। आज हम बात करेंगे उन ख़वातीन के बारे में जिन्होंने इन ख़वातीन को मोबलाइज किया हुआ है, जिन्होंने इन ख़वातीन का जो हुनर था, इनके जो थी इनके हुनर को ब्रुए कार लाते हुए उसको हमारे मुल्क को कौम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम उन ख़वातीन पे भी बात करेंगे, बल्कि उन ख़वातीन से बात करेंगे जो कि इन घरेलू ख़वातीन, जो कि जिनको बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, या जो फिर पढ़ी लिखी नहीं है, जो ऑफिस में जॉब नहीं कर सकती, या जिनकी और बहुत सी ऐसी मजबूरियां हैं और परेशानियां हैं, लेकिन वो घर बैठ के बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, या अपने गली मोहल्ले में वो किसी इंस्टीट्यूट में आसानी से जा सकती हैं। और मैं भी सिर्फ इस काम की वजह से बहुत से लोगों के पूरे घर रन हो रहे हैं। और ये जो घरेलू दस्तकारी है, अगर अभी आगे चल के बात होगी इस पे महविश के, अगर हम इसको गवर्नमेंट लेवल पे स्टार्ट किया जाए, इसको बड़े इदारे ओन करें, तो ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी, हमारी मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए साबित हो सकती है। वेरी ट्रू नाज़रीन, यहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ख़वातीन कितनी हुनरमंद हैं, कितनी माशाल्लाह से टैलेंटेड हैं, और यकीनन उनके हुनर को घर तक महदूद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसे प्रमोट किया जाए, उसे जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके थ्रू प्रमोट किया जा सकता है। हुकूमती सतह पे ऐसे इवेंट्स का इनेकाद किया जा सकता है कि एग्जीबिशंस टाइप हों, उनके काम को प्रमोट किया जाए। और सबसे अहम चीज़ नहीदा, मीडिया। अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की या प्रिंट मीडिया की बात करते हैं, इस वक्त सबसे बड़ा हथियार हमारे पास मौजूद है कि हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा महविश, एक टाइम पे था कि हैंडीक्राफ्ट्स का ना थोड़ा सा रुझान कम हो गया था, लेकिन अभी फिर से लोग हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। हाँ, लेकिन और वो लोग, अच्छा इसमें ना ये भी हम बात ज़रूर करना चाहेंगे कि जो ख़वातीन घरों में, ये घरेलू ख़वातीन ये जो दस्तकारी का काम करते, इतने खूबसूरत हैंडमेड चीज़ें बनाती हैं, लेकिन जब वही अदर ऑर्गेनाइजेशन उनसे परचेज़ करती है, बहुत कम दामों परचेज़ करती है, उनको वो मुआवजा उनकी मेहनत का नहीं मिलता। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी नाइंसाफ़ी वाली चीज़ है। और आगे चल के अगर हम ब्रांड्स की बात करें, तो ब्रांड पे आपको वो हैंड मेडेड जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगी। वेरी आप अगर अभी विंटर चल रहा है तो विंटर शॉल्स स्पेशली जो हैंड मेडेड होती हैं, जो हाथ से स्वेटर्स इतने ज़बरदस्त, ग्लव्स इतने ज़बरदस्त बिल्कुल, मिलते हैं, बच्चों के पूरे कपड़े इतने ज़बरदस्त मिलते हैं, और वही चीज़ें जो है आपको इंतहाई एक्सपेंसिव मिल रही होती हैं। ट्रू एग्जैक्टली। और यही चीज़ है कि आप अपने मुल्क में ये तमाम कीमती सरमाया इसको कह सकते हैं, ये मौजूद है। और ख़ासकर वो लोग जिनके हाथों में अल्लाह पाक ने ये हुनर, ये फ़न, ये टैलेंट रख दिया है, तो उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए, उन्हें प्रमोट करना चाहिए, ना कि उनका फ़ायदा उठाया जाए कि ये तो गांव में रहने वाले हैं या घरों में रहने वाले अनपढ़ ख़वातीन हैं, इनको तो इतना
ہوتا, پتہ نہیں ہے اچھا ان کا فائدہ پہلے یاد ہے ہماری مائیں نانیاں دادیاں وہ بچوں کے سویٹرز اور ان کی دن میں کوئی اور مصروفیت نہیں ہوتی تھی, اور اسپیشلی گرمیوں میں وہ سردیوں کا پورا کام نمٹا لیتی تھی. وہ سارا دن وہی لے کے بیٹھی رہتی تھی, بچوں کے سویٹر بنانا, ان کی کیپس بنانا, ان کی وہ مفر ٹائپ جو ہوتے ہیں وہ بنانا, ان کی گلوز بنانا. بہت اچھا یہ ایک گھر میں انوائرمنٹ لگتا تھا. اب ہے لیکن بہت کم بھی ہے. اب جا کے پرچیز کر لیتے ہیں. یس, جا کے پرچیز کر لیتے ہیں کہ چلے ٹائم کی بچت ہو جائے گی, کیونکہ ٹائم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہمارا ٹائم جس میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں کہ میڈیا پہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے, اسی میڈیا نے ہمارا بہت زیادہ ٹائم لے لیا. بالکل بالکل. تو آج ہماری جو ہم جن نانی دادیوں کی بات کریں نا, وہ بھی آج کل اس سوشل میڈیا پہ ہمیں ڈیفینیٹلی دکھائی دیتی ہیں. تو ان کے ہاتھ کا وہ جو ہنر اور ٹیلنٹ کی نہیں تھا ہم بات کر رہے ہیں نا, وہ کہیں چھپ گیا ہے. بالکل بالکل. تو اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ آج کا پروگرام یقیناً ان کو بڑا موٹیویٹ کرے گا. ہاں بالکل. کہ ہمیں دوبارہ اسی لائن میں آنا چاہیے جس میں ہم جو ہے وہ پہلے تھی. تو انہی تمام تر چیزوں پہ ہم نہیدہ آج ڈسکشن کریں گے. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن رہے گی ناظرین, کیونکہ ایسا ٹاپک ہے. میں ہمیشہ نہیدہ پروگرام میں بات کرتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ٹاپک ہوتے ہیں نا, وہ ہم سب کی زندگی میں ضرور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ ضرور ویلیو رکھتے ہیں. آج کے ٹاپک کی بات کروں تو یہ بھی بہت زیادہ ویلیو رکھتا ہے, اور سب کی زندگی میں, اور نہ صرف انڈیویجولی بلکہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ یہ معاشی سطح پر یہ ہماری معیشت کو بہتر کرنے کے لیے یہ بڑا ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ کچھ ایسی خواتین ہیں جو اس دستکاری کی وجہ سے پورے گھر کو چلا رہی ہوتی ہیں. ناظرین یہ ایک پلس پوائنٹ بھی ہمارے لیے کہ اگر مزید ان کو ہم پروموٹ کریں, مزید ان کے ٹیلنٹ کو ہم اجاگر کریں, تو دیکھیں وہ اپنا ٹیلنٹ, اپنا فن, اپنا ہنر کس طرح سے نہ صرف ملکی سطح پہ یا نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی وہ اپنے آپ کو منوا سکتی ہیں. تو کیسے ان کے ٹیلنٹ کو اجاگر کیا جائے, کیسے ان کو پروموٹ کیا جائے, کس طرح سے, اور اس کی ایجوکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ہاؤ نو ہونا چاہیے کہ وہ جو چیز بنا رہی ہیں یا وہ آگے جو بیچ رہی ہیں یا جو جن کے ہاتھوں جا رہی ہے, ان تمام تر چیزوں کے بارے میں اویئرنیس ہونا, شعور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو انہیں تمام تر چیزوں پہ ہم ڈسکشن کریں گے. مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں, ان کا تعارف کرواتے ہیں تاکہ ہم ان سے بھی بات کر سکیں, ان سے بھی جان سکیں. ناظرین ہمیشہ جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہوتے, اور اپنی خدمات بڑی باخوبی طریقے سے, ذمہ دارانہ طریقے سے جو ہے سوسائٹی میں سر انجام دیتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اور آج تو ہوں گی بھی سبھی نہیدہ خواتین, اور ابھی آپ 2 خواتین کو بولتے ہوئے سن رہے ہیں, تو سوچے جب 2-4 اور ایڈ ہو جائیں گے تو یقیناً ہمیں بریک لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور ہم چاہیں گے کہ ہم یہ ڈسکشن جاری رکھیں. ہماری آج کی پہلی معزز مہمان جو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں, ایک ادارے کو رن کر رہی ہیں. ماشاءاللہ سے آپ کی خدمات نو ڈاؤٹ بے شمار ہیں, اور آج آپ ان کے ٹیلنٹ کو بھی ہم سراہیں گے, کیونکہ ایسی خواتین ہی نہیدہ سوسائٹی کو آگے لے کے چلتی ہیں اور ادر خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بنتی ہیں کہ اگر یہ کر سکتی ہے تو باقی کیوں نہیں, یا میں کیوں نہیں. ایگزیکٹلی. تو ان سے آج بہت کچھ ہمیں جاننے کا موقع ملے گا. نائلہ رضوان صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم نائلہ. السلام علیکم. السلام, کیسی ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ وقت دینے کا. تھینک یو سو مچ آپ کا انوائٹ کرنے کا, اور اسپیشلی اتنے خوبصورت ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا جو کہ بہت سے خواتین کو موٹیویٹ کر کے باہر لا سکتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو ناظرین یہ ہماری آج کی پہلی معزز مہمان, ہمارے ساتھ ہی باقی معزز مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے. کال پہ ایک جو ہماری مہمان ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. یقیناً آپ کی خدمات بھی سوسائٹی کے اندر نظر آ رہی ہیں, آپ بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے فرائض کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہی ہیں, اور ایسی خواتین کو سامنے لانا اور باقیوں کے لیے جو ہے وہ ان کو موٹیویٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ساتھ ہیں جی, آپ ڈائریکٹر وائس ہیں, عائشہ مبشر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم عائشہ صاحبہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ عائشہ ہمیں جوائن کرنے کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین آج کا ٹاپک ہم سب خواتین کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ہے, چاہے مردوں کی بات کریں یا خواتین کی بات کریں, سب کے لیے بہت اہم ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ لازمی لائیو کال کے ذریعے ہمیں جوائن کریں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آج کے ٹاپک کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتے ہوں کہ کس طرح سے ہم چونکہ گھریلو خواتین کے لیے دستکاری کی جو ایجوکیشن ہے اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں, دستکاری کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, اہمیت کیا ہے, اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اسپیشلی جو ہماری خواتین بہنیں ہمیں سن رہی ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہیں, ہمیں بتا سکتی ہیں. ہمارے مہمانوں سے بات کرنا چاہیں تو بھی لائیو کال کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز یقیناً وہ بھی ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں لائیو کال کے ذریعے, نمبر آپ کی اسکرین پر دیے جا رہے ہیں. نہیدہ مجھے لگتا ہے ہم نے کافی باتیں کر لی ہے, اب مہمانوں سے بات کی جائے. اب نائلہ سے بات کی جائے. جی نائلہ, جیسا کہ آپ بتا رہی تھی کہ آپ ایک جو ہے ایک دستکاری
کوئی سینٹر ہے اس کو آپ باقاعدہ رن کر رہی ہیں, تو آپ نے بھی تو ان خواتین کو فائنڈ کیا, لیکن آپ کے کام پہ جانے سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آیا کہ یہ کتنا ضروری ہے, یہ جو گھریلو دستکاری ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہتری کا باعث کیسے بن سکتی ہے, اور کس طرح سے ہم اس کو مزید پروموٹ کر سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. اچھا, میں بھی سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ یہ اب ایک چھوٹا کام نہیں ہے, ایک پوری انڈسٹری لیول پر آ چکا ہے, ٹھیک ہے. اس کو دوسرا یہ ہے کہ جس ملک سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہ ابھی ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے, ابھی انف نہیں ہے ہمارے لیے. اس کے لیے اگر ہم کہیں کہ عورت مرد کو جیسے ورکنگ لیول پر آنے کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے پڑھے لکھے اور جو ان پڑھ ہے ان لوگوں کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ڈومین ہے, جس ڈومین کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, بالکل یہ بالکل یہ جس ڈومین کی آپ بات کر رہی ہیں یہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, بیکاز یہ ایک سکل ہے. یہ سکل آپ میں ہو سکتی ہے, مجھ میں ہو سکتی ہے, ایون کسی گاؤں کے ایک اس علاقے سے تعلق رکھنے والی خواتین میں ہو سکتی ہے جو شاید ہمیں پتہ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. اور اس کے کام کو ہم اپنی مارکیٹ میں مہنگے داموں پرچیز بھی کر رہے ہوں. اب یہ انٹریکشن کی بات ہے کہ کتنا انٹریکشن کوئی یہاں وہاں سے اپنا مٹیریل لے کے تو ہم تک پہنچ جاتا ہے. دوسرا, جیسے آپ نے بات کی کہ میں اس شعبے سے تعلق رکھتی ہوں, بیسیکلی میں اسپیشل نیڈ بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں. آلموسٹ 17 سال ہو گئے ہیں مجھے, اور ابھی میں اپنا ریہیبلیٹیشن سینٹر رن کر رہی ہوں. پچھلے 4 سال سے میں ارلی انٹرونشن پہ کام کر رہی تھی. بٹ یہ لاسٹ ایئر میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب ایک صلاحیت نہیں ہوتی تو یقیناً خدا بہت سی صلاحیتیں دیتا ہے. اور پھر سراؤنڈنگ میں جب دیکھا کہ بہت بڑے بڑے بچے جو پڑھ نہیں سکتے, لرننگ ڈیفیکلٹی کے ساتھ ہیں یا کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں, تو ان میں ایسی خوبصورت سکلز تھی جن کو دیکھ کے میں رک نہیں سکی, اور میں نے ایک پراپر اپنی برانچ کا آغاز کیا جس میں ہمارے وہ بچے جو لرننگ ڈیفیکلٹی کے ساتھ ہیں یا کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں وہ اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں. ہم نے ٹرینڈ لوگ لے کے آئے, وہ بچے ایون آپ یو کانٹ امیجن کہ وہ بچے بول بھی نہیں سکتے اور وہ چیزیں بنا رہے ہیں جو ہم دیکھ کے حیران رہ جائیں. ابھی انشاءاللہ ہمارا ایک پلان ہے کہ ہم ایک ایگزیبیشن انشاءاللہ لگانے لگے. بات کٹ کرنی, یہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں وہ یقیناً نو ڈاؤٹ ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. کہ اور میں اکثر پتہ بات کرتی ہوں, میں کہتی ہوں ہم ان کو اسپیشل یا ڈسیبل کہتے ہیں, ایکچولی میں ڈسیبل کہیں ہم ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں, انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں, ہم لوگ ڈسیبل ہیں. وہ لوگ نہیں ہیں جو ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹڈ اور اتنے پازیٹیو ہوتے ہیں. ایگزیکٹ. اور ابھی تو یہ ٹرمینالوجی بھی بالکل چینج ہو گئی ہے. اب ڈفرینٹلی ایبل پرسن, یعنی آپ ان میں خوبی دیکھیں کہ کیا ہے اور اس کو نکال کے لائیں. تو یہ وہ خوبیاں ہیں جو ہم نکال کے تو سامنے لا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں, اور ایون اپنی ارننگ کا سبب بن سکتے ہیں. تو یہ بہت خوبصورت ایک لیول ہے. ایک اور اگر ٹائم کم نہیں ہے تو میں ایک اور چیز اس سے ریلیٹ کروں گی, اس پہ آگے چل کے انشاءاللہ بات کریں گے. عائشہ مبشر ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے. عائشہ, آپ ایک کافی بڑے ادارے کی ڈائریکٹر ہیں, اور وائس, یہ ڈبلیو سے وائس ہے, ایک تو ہمیں بتا دیں اس کے بارے میں, اور خواتین سے ریلیٹڈ ہے. خواتین گھریلو لیول پہ انہوں نے اپنے اپنے دستکاری سینٹر اوپن کیے ہوئے ہیں. کس طرح سے آپ نے اس ٹیلنٹ کو ہنٹ کیا اور کس طرح سے خواتین کو موبلائز کیا, اور آل اوور دی پاکستان آپ اس کو دیکھ رہی ہیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں ایک تو اپنے کس طرح سے خواتین اور کیا کیا کام کرتی ہیں آپ کے ان سینٹرز میں, اور سیکنڈلی گھریلو دستکاری کیوں ضروری ہے خواتین کے لیے. جی عائشہ. ہاں, بہت شکریہ ناہیدہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. بے شک میں مارننگ شوز کی کوئی اتنی فریکوینٹ ویور نہیں ہوں, مگر چونکہ میں سوشل میڈیا کو بہت فریکوینٹلی یوز کرتی ہوں اور آپ میرے ساتھ ایڈ ہیں, تو میں یہ دیکھتی رہتی ہوں کہ سچ ٹی وی کے مارننگ شوز کے اندر آپ نے بہت ڈائیورسٹی لے کے آئی ہیں آپ. تھینک یو. اور آپ ان ٹاپکس کو اس وقت لے کے چل رہی ہیں جو کہ ہمارے حقیقی سوشل ایشوز ہیں. اسی طرح سے یہ جو آج آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ اپنا آج کا ٹاپک شیئر کیا, یہ بھی ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ میری زندگی کا تو ڈیفینیٹلی ایک مقصد ہے. اور وائس ہمارا جو ادارہ ہے WOICE, ویمن اونرشپ انٹلیکچوئل کولیبوریشن اینڈ امپاورمنٹ, زبردست. بیسکلی ہم خاتون کی امپاورمنٹ میں, اس امپاورمنٹ میں جو اس کو اس کی سوشل فریگمنٹ سے, یعنی کہ اگر وہ ایک ہاؤس وائف ہے یا وہ ایک ورکنگ ویمن ہے یا وہ کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں ہے یا کسی بھی وہ طرح سے اسٹوڈنٹ ہے, اس کو اس کے سوشل فریگمنٹ میں اس کو اس کا حصہ بناتے ہوئے اس کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے. تو
वक्त आपका जो प्रोग्राम क्योंकि घरेलू दस्तकारी के हवाले से और खवातीन में ठीक है आयशा साहब, इस पे इंशाल्लाह हम बात करते हैं, इन डिटेल इस पे बात करेंगे। ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद आप इसे हम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब में दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का टॉपिक नाज़रीन जिस पे डिस्कशन का आगाज़ हो चुका है, घरेलू ख़वातीन की हम बात कर रहे हैं। उनकी दस्तकारी के लिए एजुकेशन यानी तालीम कितनी ज़रूरी है और कितना अहम है कि हम ख़वातीन के इस टैलेंट को प्रमोट करें, उजागर करें, उन्हें मज़ीद अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें और बाकी जो ख़वातीन हैं उनके लिए वो एक कहते हैं आला मिसाल बन के जो है वो सामने आए। तो इसी पे हम डिस्कशन करें। लाइव कॉल कीजिए, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। जी आयशा मुबशर साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले हम आप ही से डिस्कशन करे थे, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं बात यहाँ से इसको अपनी बात को कंटिन्यू करूंगी कि घरेलू दस्तकारी के हवाले से जो आज आप लोग प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, हम गुज़िश्ता 3.5 साल से इस प्रोजेक्ट के ऊपर वॉइस के अंडर काम कर रहे हैं। वॉइस ऑलरेडी 4 सोसाइटीज में काम कर रही है, मगर उसकी मेजर सोसाइटी वॉइस हुनर घर है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान भर में अपनी मदद आपके तहत कायम किए गए हैं। अराउंड 25 हुनर घर मुख्तलिफ रीजन में पाकिस्तान की जो है इस वक्त काम कर रहे हैं। और बेसिकली इसमें हमारा जो इसमें आइडिया है या हमारा जो मिशन है वो आप लोगों ने अपने इंट्रो में भी बयान किया कि हर खातून जो घर में बैठी हुई है वो डेफिनेटली घरेलू खातून बनने से पहले एक अपना एकेडमिक कैरियर गुजार के आई हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुनर जो है वो सीख के आई हैं। शादी के बाद क्योंकि खातून की फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो वो कहीं पे उसका अपना इंटरेस्ट, अपना शौक, अपना हुनर पसे पुश चला जाता है फॉर सम टाइम। अब हम लोगों ने इस चीज को वॉइस के प्लेटफॉर्म से फोकस किया कि हम मुख्तलिफ रीजन में जब हम विजिट करते हैं तो वहाँ पे हम खुसूसन ऐसी खवातीन से मुलाकात करते हैं जिनके पास कुछ अपने लर्निंग जो पीरियड था, उनका एकेडमिक पीरियड था, उसमें उनके पास कुछ टेक्निकल जो है वो एजुकेशन उन्होंने ली है। उसके साथ साथ हम उन्हें वहाँ पे उस इलाके में कुछ ऐसी सहूलियात फराहम करते हैं अपने उस इलाके की मुख्तलिफ फसाइल को बरूए कार लाके कि वहाँ पे एक छोटा सा इंस्टीट्यूट डेवलप हो जाए, जिसे हम वॉइस हुनर घर का अनुमान देते हैं। बेसिकली हमारा यकीन ये है कि जब तक खवातीन जो कि मुआशरे का निस्फ वो सोशल और इकोनॉमिकल मुल्क की तरक्की में अपना पार्ट एंड पार्सल नहीं बनेंगी, तब तक पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर जिसे हम बनाना चाहते हैं नहीं बन सकता। आप किसी भी मुल्क के निस्फ को घरों में बिठा के और सिर्फ उनसे हांडी रोटी और चूल्हा जो है चौका करवा के आप सोसाइटी को जो आगे नहीं लेके जा सकते। तो बेहतर है कि आप उनके अंदर वो हुनर पैदा करें या उनके उस हुनर को इनहेंस करें जिसके जरिए वो अपने ही जैसी खवातीन को, क्योंकि बहुत सी खवातीन हुनर सीखती हैं और बहुत सी खवातीन को हुनर सीखने के मौके नहीं मिलते। ये हम अपने हुनर घर जो हजारा के डिफरेंट एरियाज में कायम है और इसी तरह से सेंट्रल पंजाब में है, कश्मीर में है, हम देखते हैं कि खुसूसन जो ऐसे दूर दराज के इलाका जात हैं वहाँ पे तो बच्चियों को पढ़ाने का भी रिवाज नहीं होता। क्योंकि जब खवातीन खुद ऐसे इदारे चलाना शुरू करती हैं तो उनका ट्रस्ट लेवल किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट से ज्यादा होता है, उनको हाथों हाथ लिया जाता है और वहाँ पे वो अपनी बच्चियों को भेजते हैं। और सबसे बड़ी खूबी हमारे हुनर घर में है कि उसको उसी इलाके में मौजूद खातून चला रही है जिसका वहाँ ऑलरेडी सोशल सर्कल मौजूद है। तो उसको जरूर जो है 60% से 40% का रेशियो रखते हैं और ऐसे केसेस को एंटरटेन करते हैं जी बिल्कुल जो नीडी है और उनको हम फ्री एजुकेशन देते हैं, फ्री हुनर सिखाते हैं। हमारे जो है वहाँ पे सिलाई, कढ़ाई और इसके साथ साथ इंटरनेट बेस्ड ऑनलाइन अर्निंग के जो तरीकाकार हैं वो सिखाए जाते हैं। ब्यूटिशियन कोर्सेज, आपको पता है खातून को सजना संवरना उसका
अव्वलीन हक है। तो ब्यूटी से रिलेटेड कोर्सेज उनको करवाए जाते हैं। सही। तो जिस तरह से हमें वहाँ पे ट्रेनर्स अवेलेबल होते जाते हैं उस तरह से हमारा हुनर घर एक्सपेंड करता जाता है। बिल्कुल। अच्छा आयशा साहिबा, जो आपका ये हुनर घर है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स फिर तैयार होती हैं, चाहे वो कोई ट्रेंड बंदी हैं या कोई ट्रेंड हो के वो अपना जब काम स्टार्ट करते हैं, तो आप इसको वो सेल परचेज वाला भी है ताकि ख़वातीन जो हैं वो हो जाएं, बरसरे रोज़गार भी हो जाएं? जी नाहिदा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अब असल में होता इस तरह से है कि जब हमारे बाकायदा टर्म कोर्सेज होते हैं, यानी कि टाइम बाउंड कोर्सेज होते हैं, तो जो हमारी ट्रेनर्स होती हैं उनको एक असेसमेंट का पूरा प्रोसीजर दिया जाता है। उसमें जो बच्चियां अच्छा परफॉर्म करती हैं, क्योंकि वो कोर्स होता है, जो सीखने आती हैं वो अभी यानी कि उसको नया नया सीख रही होती हैं, तो जो अच्छा परफॉर्म करती हैं उनको ना सिर्फ ये कि हम उनका अपना यूनिट डेवलप करवा के देते हैं, यानी कि उन्होंने जो भी कोर्स किया है उससे रिलेटेड उनको जब हम उन्हें साइन ऑफ करते हैं, उनको सर्टिफिकेट्स देते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को हम वो उतना कि वो अपना सोशल यूनिट अपना होम यूनिट डेवलप कर सके, उनको सिलाई मशीन 2000 या उनको ब्यूटी का उतना सामान, ब्यूटिशियन का उतना सामान, तो अपना काम इनिशियली स्टार्ट कर सके, वो हम उन्हें दे के भेजते हैं। दूसरी तरफ ये भी होता है, जैसा कि आपने बताया, इस वक्त हमारे 2 हुनर घर ऐसे हैं सियालकोट में और झंग में, जहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं उनको तारकशी, एप्लिक वर्क, इस तरह के काम जो है प्रोडक्ट खुद प्रोड्यूस करती हैं, तो वहीं से एरिया में उनको मार्केट किया जाता है। और हम लोगों की जो हुनर घर की पूरी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी होती है, एक मैनेजर होती है, उनके अंदर एक फाइनेंस सेक्रेटरी होती हैं और उसके साथ साथ एक मार्केटिंग मैनेजर होती हैं। तो उनका काम ही ये होता है कि वो उस इलाके की मार्केट में, गारमेंट फैक्ट्रीज में, ब्यूटी पार्लर्स में और डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट जो ऑफिसेज होते हैं, प्राइवेट ऑफिसेज, वहाँ पे उनकी पब्लिक रिलेशनिंग का टास्क होता है उनका, और वो वहाँ पे अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो उनके पास अच्छा परफॉर्म करती हैं उनका रेफरेंस बनती हैं, उनको जबरदस्त। आयशा साहिबा, आपका काम तो मार्केट करने, जी बिल्कुल, आपका काम तो इंतहाई अप्रिशिएटेबल है, और मैविश बिल्कुल चुप होके आपको सुन रहे थे और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ऑर्गेनाइज। अभी मज़ीद भी आपसे गुफ्तगू जो है वो अभी हम करेंगे और मज़ीद आपके इदारे के बारे में भी आपसे पूछगछ जो है वो जारी रखेंगे। नाइला, आप बता रही थी कि आपने तो माशाल्लाह, ये तो उन ख़वातीन की बात हो रही थी ना अभी आयशा साहिबा से, कि जो मेरे और आप जैसी ख़वातीन है या वो जो घर में है उनको यूटिलाइज, आपने तो उन वो सोसाइटी के उन बंदों को यूज़ किया या उनके टैलेंट को आपने हंट किया कि जिनको लोग जो हैं वो डिसेबल कहते हैं। अभी मैं भी कह रही थी कि असल में वो डिसेबल नहीं है, हम डिसेबल हैं जो हम उनको देख नहीं पाते, उनको सुन नहीं पाते। तो आपका काम आज तो हमारी ख़वातीन से ही एप्रिसिएशन ले रही हैं और बहुत ज़बरदस्त। जी नाइला। अच्छा, एक तो मैं इसमें ये कहूँगी कि जैसा कि हमारा माइंड सेट बना हुआ है ना कि हमारे बच्चे ने पढ़ना है, पढ़ने के बाद या टीचिंग करनी है या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, एक तो हमें माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें बिजनेसेस की तरफ आना है, बिकॉज आप कहीं भी देखें, अगर चाइना को देखें तो वो लोग बिजनेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इवन हमारा दीन भी, ये हम दरमियान में थोड़ा सा ना डिट्रैक्ट से हो गए हैं। तो सबसे पहले तो माइंड सेट हमें अपना चेंज करना है। हमें पेरेंट्स को, मैं खुद माँ हूँ, हमें खुद अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे को किन किन फील्ड्स में निकालना चाहिए। ठीक है, दूसरा जैसे कि बिकॉज हम थेरेपिस्ट हैं तो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रिलेट करते हैं ना, इस वक्त स्ट्रेस, एंजाइटी और हमारी सिकनेस जो है ना, मेंटल सिकनेस जो है इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और अगर इसमें रेशो देखा जाए तो ख़वातीन की रेशो बहुत ज़्यादा है। अब उसको किस तरीके से रिड्यूस, कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप फाइनेंशियली डायरेक्टली उसमें बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली आप कितनी बेनिफिट ले रहे हैं हमारे इस एक्टिविटीज़ से जो आपने डोमेन डिस्कस कर रहे हैं, कि उसमें बच्चा या ख़वातीन सारे डाइवर्ट होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आती हैं, सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सोशल मीडिया के थ्रू आप दूसरों के साथ लिंक करते हैं। हम चैम्बर्स में अपनी मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि वहाँ हम जैसे भी लोग होते हैं जो ऑफिस में जाके जॉब कर रहे होते हैं, उनके अंडर बहुत से काम कर रहे होते हैं, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उन लोगों की भी है जो घरों में बैठ के काम कर रही होती हैं और इवन बड़े बड़े एग्जीबिशंस लगा रही होती हैं। तो ये इतना ज़्यादा मोटिवेटेड है, और मैं कई दफ़ा अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती हूँ कि
इन लोगों को सामने आना चाहिए, बिकॉज ये ट्रू लेवल पे अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी मॉडिफिकेशन को अंडरस्टैंड कर रही हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें अपनी थॉट्स चेंज करनी है, और स्पेशली जैसे आप बात कर रहे हैं कि हम डिसेबल तो हम कतई नहीं कहेंगे, डिफरेंटली एबल पर्सनस की बात करते हैं। मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ कि कैनवस पेंटिंग्स इतनी हो गई हैं, और हम अगर बाहर के कंट्रीज़ में देखें तो हमारे बाहर के मुल्कों के लोग हाथों से बनी हुई चीज़ को इतना प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू रेडीमेड चीज़ों के। इवन आप उनकी ज्वेलरीज ही देख लें, वो शायद वो पत्थर प्रयोग जो होते हैं वो लोग वेयर करते हैं एज कम्पेयर टू जैसे मशीन पे बनी हुई चीज़ें। यहाँ पे भी ट्रेंड आ गया है नाइला, एग्जैक्ट ऐसा ही अभी भी जो लोग हैं वो हैंडमेड को बहुत पसंद करते हैं। और बस यही कोशिश है हमारी, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और हमारी सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हर इंसान में खुदा ने एक बड़ी स्किल रख दी है, अब उसको निकाल के लाना ये हम आप जैसे लोगों का काम है। अच्छा, इसमें नाइला जिन्होंने कहा ना कि हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने कोई ना कोई टैलेंट, हुनर, फन ज़रूर रखा है। अब उसको एक तो खुद पहचाने, दूसरा वालिदैन की बड़ी इसमें अहम जिम्मेदारी आ जाती है। एग्जैक्ट मैं अगेन कह रही हूँ ना कि हमारे यहाँ बच्चे म्यूजिक टीचर नहीं बन सकते, म्यूजिक सीख नहीं सकते क्योंकि वो लेवल है ना। तो बेहतर है कि हम अपने लेवल पे आके तो अंडरस्टैंड करें कि हमारे कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, और हमारे बच्चों में स्किल क्या है, और स्पेशली वो स्किल जो औरों को भी इन्वॉल्व कर सकती है। जैसे ये स्किल औरों को इन्वॉल्व कर सकती है, स्पेशली उन लोगों को जो लिटरेट नहीं है। क्योंकि मेन मकसद हमारा इस स्किल को लेके ये भी है कि जो इलिटरेट इंसान है उनको कैसे आगे लाया जाए। और तरक्की करने वाले मुल्कों में हर इंसान को अपनी कंट्रीब्यूशन डालनी पड़ेगी, तब बात बनेगी, अदरवाइज बहुत। अच्छा, गाँव में नहीं ना देखा है वो जो बात हो रही है कि वो ख़वातीन जो एजुकेटेड नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, कितनी खूबसूरत वो कढ़ाई करती हैं, उनकी जो वहाँ पे शॉल्स, जो उनकी चादरें, जो इवन घर में डालने वाले वो बेड शीट्स हैं, अदर जो चीज़ें हैं, कितनी खूबसूरत उन्होंने वहाँ पे वो काम किए होते हैं। अब हम लिमिटेड लेवल पे आके वो पंखी झोलने वाली जो होती है वो इतनी खूबसूरत डेकोरेट होती है कि बड़ी बड़ी जगहों पे हम लोगों ने देखा है, होटल्स में इनमें उन्होंने दीवारों पे लगाई होती है। तो ये बात होती है कि कितना सराहेंगे हम लोग इस चीज़ को, और कितना बनाने वाले अपनी चीज़ को सामने लेके आएंगे। बिल्कुल। अच्छा आयशा साहिबा, आप आज का जो हमारा टॉपिक है कि ये घरेलू दस्तकारी ख़वातीन के लिए क्यों ज़रूरी है, आप क्या समझती हैं? आप तो इन ख़वातीन के दरमियान रहती हैं, आया कि ये क्यों ज़रूरी है, और ये पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हमारे लिए कितना करामत साबित हो सकती है? ख़ासकर इसकी एजुकेशन, इसकी तालीम का होना कितना ज़रूरी है? जी, इस तरह से है कि आपने जैसा कि कहा कि हम न सिर्फ इन ख़वातीन के दरमियान रहते हैं बल्कि सोसाइटी में रहते हैं। बाय द टाइम पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है वो आपको अपनी जगह पे कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं। जब हम अपने घरों में देखते हैं, और खसूसन रूरल एरियाज में हम देखते हैं जहाँ पे ख़वातीन के हवाले से जो है सोच में वो मुस्बत नहीं पाई जाती, उनको तालीम देने के हवाले से, उनको हुनर सिखाने के हवाले से, तो वहाँ पे भी हम इस मुश्किल में इख्तिलाफ मिलीस को देखते हैं कि उनके घर में एक कमाने वाला होता है और 10-12 खाने वाले होते हैं। और फिर बड़ी तादाद अक्सर घरों में आप देखें तो बेटियों की होती है। अब आप देखें कि आपका घर जो है वो एक यूनिट है, मतलब हम वॉइस के शोबा की तरफ से, वॉइस की जानिब से हम हर घर को एक यूनिट के तौर पे देखते हैं, और उस घर के तमाम अफराद को उसकी वर्किंग और डेवलपिंग फोर्स के तौर पे देखते हैं। और हर घर हर सोसाइटी का एक यूनिट हुआ करता है। तो अगर वो यूनिट हर लिहाज से मुआशी, इखलाकी और नफ्सियाती एतबार से, इल्मी एतबार से मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सोसाइटी मजबूत होगी। अब अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिकली पाकिस्तान इस वक्त जिन क्राइसिस को फेस कर रहा है उसमें हमारे पास डिग्री तो बहुत है मगर हुनर नहीं है। बिल्कुल। ये सबसे पहले तो इस चीज को रियलाइज करना जरूरी है कि आप अपनी बेटियों को, क्योंकि हम तो खवातीन के लिए काम करते हैं, तो आप अपनी बेटियों को, और हम हमेशा अपने जब भी किसी एरिया में जाते हैं, अपनी अवेयरनेस सेशन करते हैं, तो उसमें हम ये चीज उनको ये रियलाइज करवाते हैं कि बेटियों को सिर्फ ग्रेजुएशन की, बीए की, एमए की डिग्री दिलाना काफी आज के दौर में नहीं है।
तो हर आने वाले अपने दौर के उस फेज के लिए तैयार करना जरूरी है, जब उसका हाथ पकड़ने वाला या उसकी बैक बनने वाला उसका कोई भाई बाप या शोहर मौजूद नहीं होगा। तो उस वक्त वो जो एक अमूमी तौर पर अदबी लफ्ज यूज होता है ना कि कटी पतंग की तरह होती है एक बेआसरा औरत, तो हम क्यों ऐसे कहें कि जबकि इस्लाम ने औरत को इतना मुकम्मल मुकाम दिया है और उसको सोशल अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने की उतने ही उसको मौके दिए हैं, उतने ही हकूक दिए हैं जितने के मर्दों को दिए, सिर्फ रियलाइज करवाने की जरूरत है। तो आज की सोशल सेटअप को देखते हुए, आज के मुआशी हालात को देखते हुए ये इंतहाई शदीद जरूरत है कि आपकी बेटी अगर स्कूल में मैट्रिक कर रही है तो उसके साथ साथ उसको किसी पार्शल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अपने इलाके में आप जरूर डालें, उसे हुनर जरूर सिखाएं। अल्लाह ताला आपकी बेटियों की जिंदगियों को आसानियां दे, उनकी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ना आए, हमारी ये दुआ है। मगर ये भी तो जरूरी है ना कि वो जो एक आपके घर का फर्ज कमाने जाता है और वो कहीं पे जॉब कर रहा है प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में और उसने हलाल रिस्क कमाना है, उसने हलाल फजले रब्बी पे नहीं जाना। तो उस हलाल रिस्क के साथ आप सोचें कि 25,000 35,000 आज के दौर में आप तसव्वुर कर सकती हैं कि 5 बच्चों की फैमिली हो। बिल्कुल आयशा, इस पे आगे चल के इंशाल्लाह बात करते हैं ना। इधर बहुत ही अहम पॉइंट की तरफ इन्होंने इशारा किया कि हमें यकीनन हलाल रिस्क रोटी कमाने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। काम छोटा या बड़ा आप उसको मत देखें, आप ये देखें कि आप रिस्क के हलाल जो है वो कमा रहे। तो इस पे इंशाल्लाह आगे चल के नाज़रीन इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का टॉपिक नाज़रीन इंतहाई अहम टॉपिक हम सब के लिए, स्पेशली जो हमारी ख़वातीन हैं उनके लिए, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। घरेलू ख़वातीन की बात की जा रही है, दस्तकारी की बात की जा रही है, उसकी एजुकेशन कितनी ज़रूरी है और किस तरह से जो घरेलू ख़वातीन हैं वो दस्तकारी के थ्रू ख़ुद को भी प्रमोट कर सकती हैं, अपने लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, अपनी फैमिली के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं और बाकी अपने जो मुल्क है, जो सोसाइटी है, उसके लिए भी अपने बिल्कुल अहम फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे सकते हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी थर्ड गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं जी, शाहीन अख्तर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के टॉपिक पे मैं चाहूँगी स्पेशली जो हमारी ख़वातीन हैं लाजमी लाइव कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन करें, बिना हिचकिचाहट के आप हमसे बात कर सकती हैं। कुछ पूछना चाहती हूँ, हमारी मेहमानों से बात करना चाहती हूँ तो लाइव कॉल कर सकती हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी नहीदा। जी शाहीन साहिबा, अभी हम लोग डिस्कस कर रही हैं घरेलू दस्तकारी को, तो आप भी एक इदारे को चला रही हैं और माशाल्लाह आज और मैं विश हम हर उस खातून को आज लाजमी अप्रिसिएशन देंगे जो कि अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही है, चाहे वो जॉब कर रही है, चाहे वो कोई इदारा चला रही है, चाहे वो बिजनेस कर रही है या जो भी कर रही है। तो यानी कि हम सबको आज ट्रिब्यूट पेश हो रहा है। बिल्कुल तो आपको मच अप्रिशिएटेड। और बताएं कि क्यों ज़रूरी है घरेलू दस्तकारी या ख़वातीन के लिए खुद से बिजनेस करना, जॉब करना, मतलब ख़वातीन को बरसरे रोज़गार क्यों होना चाहिए? जी शाहीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नाहिदा, आपने मुझे इनवाइट किया और जैसे कि आपने बताया कि आज ख़वातीन को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें भी सराहना चाहिए और हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, उसने वो क्या था उनका कि कायनात में रंग एक हुस्न ज़न से है कायनात में रंग। तो औरत जो है वो खूबसूरती है, औरत जो है वो तवाज़ुन है इस मुआशरे का, इस ख़ानदान का और इस कौम का। और जब तक हम औरत को स्ट्रॉन्ग मजबूत नहीं करेंगे तो एक मुआशरा नहीं हो सकता। अकेला मर्द कुछ नहीं कर सकता, अकेली औरत कुछ नहीं कर सकती। अभी जैसे हमारी एक बहन बात कर रही थी कि जी इतने घर के इतने सारे अफराद होते हैं और एक कमाने वाला होता है और उसमें ज़्यादातर बेटियां होती हैं और कुछ सालों तक तो ये पहले था कि भाई आप मायूब समझा जाता था, लेकिन
اب یہ ہے کہ ایک تو شعور بہت آ گیا ہے کہ خاتون اب کر سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ اب ضرورت بہت بڑھ گئی ہے. آپ کو پتہ ہے فائنینشیل ایشوز اتنے زیادہ ہیں, خاص طور پہ بالکل صبح اٹھتے ہیں تو جی پرائسز اوپر ہائی گئی ہوتی ہیں, پھر اٹھتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس سے بہت سارے نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ بہت زیادہ ڈپریشن, بہت زیادہ لڑائی جھگڑا, تنازعات, اور پھر اسی طرح سے کہتے ہیں وہ طلاق اور خلا اور اسی وجہ سے بڑھ گئے. خواتین کا انڈیپینڈنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے, امپاورڈ مین ہونا بھی بہت ضروری ہے. جب تک خاتون مرد کے ساتھ نہیں کرے گی, اس کے شانہ بشانہ نہیں چلے گی. اچھا, بھلے اس کے جو گھر والے ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہوں, لیکن اس کے باوجود ایک عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا, یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا کہہ دیتی ہوں کہ انڈیپینڈنٹ ضروری نہیں کہ فائنینشلی ہو. نارملی جب ہم بات کرتے ہیں تو سوسائٹی میں یہ امپیکٹ جاتا ہے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عورت کو جو فائنینشلی ہونا چاہیے. عورت کو آپ دیکھیں کہ کیونکہ میں ایک فیملی کاؤنسلر اینڈ فیملی تھراپسٹ بھی ہوں, میں ڈفرینٹ ایریاز میں بھی جاتی ہوں, تو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ عورت کو تو وہاں اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی بھی وہ علاقے موجود ہیں, شعور ابھی صرف ہمارے ان جگہوں پہ, ابھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہم نے ابھی کام کرنا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایون جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے اپنا لائف پارٹنر نہیں چوز کر سکتی ہے. پھر اگر اس کی کسی چیز پہ پسند ہے, اس کا دل ہے, تو وہ نہیں کر سکتی. یہ وومن امپاورمنٹ اس لیے کہ عورت اگر زیادہ نہیں تو کم از کم وہ ہو کہ اپنی مرضی کے مطابق وہ اپنی زندگی کے فیصلے کر دور سکے. نہیں جاتے ہم, یہ اپنے ارد گرد کے پی کے ایریا کو دیکھیں, کے پی کے کو دیکھیں, ایون آپ پنجاب کے ایریاز کو دیکھیں, خواتین وہاں مرد بھی اپنی پسند جو ہے وہ نہیں بیان کر سکتا بڑوں کے سامنے. بالکل جی بالکل. ابھی ہماری بہن جو آن لائن بات کر رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ اسلام میں عورت کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں. اگر ڈیپتھ میں جایا جائے تو عورت کے زیادہ ہیں حقوق مرد کے نسبت, اتنا زیادہ ہے, کیونکہ عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اس طرح سے کیا نا, کیونکہ وہ ایک ذمہ دار ہے. عورت کی ذمہ داری صرف اس لیے پڑ جاتی ہے ناہیدہ کہ وہ ایک خاندان کی بنیاد ہے, ایک خاندان کو جوڑ کے رکھتی ہے, وہ ایک خاندان کو چلاتی ہے, اور ایک ماں کی گود سے نسل پروان چڑھتی ہے. اور اصل تربیت جو ہوتی ہے وہ ماں کرتی ہے. ایون باپ اس کے ساتھ دیتا ہے, لیکن کہتے ہیں نا کیونکہ بچہ 0 سے لے کے 7 ایئرس تک تو ماں کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے, اس کی گود میں رہتا ہے, اس کے ساتھ ہوتا ہے, تو بچہ ماں کی اس کو زیادہ سنتا ہے. جو ماں کہتی ہے, جو ماں کی ساؤنڈ ہوتی ہے, وہ بچے کے مائنڈ پہ افیکٹ کرتی ہے, وہ چیز کو اثر لیتا ہے. تو جہاں تک وومن امپاورمنٹ ہے یا عورت کام کرنے کی, تو بہت ضروری ہے, اس سے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ عورت جتنا زیادہ مصروف رہے گی, جتنا کمائے گی, دستکاری خاص طور پہ, کیونکہ دستکاری ہمارے کلچر کا حصہ ہے, اور ہماری ہینڈ میڈ چیزیں جو ہیں یہ پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں. لوگ باہر سے آرڈر کرتے ہیں کہ ہمیں جائیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھ سے کام, جیسے کہتے ہیں نا کہ تسبیح اگر ہاتھ سے پڑھیں تو وہ بھی آپ کے جو ہارٹ پہ جو بلڈ سرکولیشن بنتا ہے, تو ہاتھ سے جو آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کی باڈی پہ بہت افیکٹ کرتا ہے. بالکل. تو اس سے آپ کا پیسفل مائنڈ, پیسفل باڈی, اور آپ کی روح تک آپ کو ایک تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا ظاہر ہے آف کورس فائنینشلی ہمیں سپورٹ ہوتی ہے, جو کہ گھر میں بہت اس کی چیز کی ضرورت ہے اور ہونا چاہیے, اور اس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اس میں. بالکل. اچھا عائشہ مبشر صاحبہ, آپ ہمارے ناظرین جو آپ کو سن رہے ہیں, اور آپ کے, اور اسپیشلی میں اور میوش اور ہمارے اسٹوڈیو کے لوگ, آپ کے کام کو ہم نے بڑا اپریشیٹ کیا, بڑا مینج طریقے سے آپ لے کے چل رہی ہیں. تو جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گی اپنے ادارے کے حوالے سے بھی, اور جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ موٹیویشن کیسے دینا چاہیں گی آپ؟ ناہدہ دیکھیں, جہاں تک موٹیویشن کی بات ہے تو آپ کی سب سے بڑی موٹیویشن آپ کے حالات ہے, دیٹ یو وانٹ ٹو بی اے پرے آف یور سچویشن, اور یو وانٹ ٹو بی اے سروائیور. تو یہ آپ نے خود طے کرنا ہے کہ آپ نے شکار بننا ہے یا آپ نے سروائیو کرنا ہے, اور سروائیو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو فائٹ. بچپن میں وہ ایک انڈین فلم کا ایک سانگ, پتہ نہیں مجھے یہاں پہ بتانا چاہیے کہ زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ ہے. And so it is so, and for a Mu'min and for a Muslim it is in that way. آپ کو اگر اپنی زندگی کے ہر قدم کو اپنے آنے والے پچھلے قدم سے بہتر اٹھانا ہے, تو آپ کو اس زندگی کو ایک جنگ کے طور پہ لینا ہوگا, اور آپ نے اپنے آپ کو یہ طے کر لینا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو حالات کا شکار نہیں بننے دینا. آپ یقین کریں کہ جتنا وقت ہم خواتین اپنی محرومیوں کا ماتم کرنے میں صرف کرتی ہیں, اس کے اندر سے اگر نصف بھی ہم کٹ آف کر کے صرف اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں صرف کریں, تو ہماری زندگی اس سے بہت بہتر ہوگی, جس کے اوپر ہم شکوا کے نہ ہیں. تو یہ تو ایک سارٹ آف موٹیویشنل پارٹ ہو گیا. اس میں ہم لوگ وائس کی پلیٹ فارم سے جو کر رہے ہیں وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی, اور جو میں ایک میسج بھی دینا چاہتی ہوں آپ لوگوں کی وساطت سے تمام پیرنٹس کو اسپیشلی, کہ آپ اپنے بیٹوں کو جس طرح سے توجہ دیتے ہیں کہ کل کو انہوں نے آپ کے بڑھاپے کا سہارا بننا ہے, تو آپ یقین مانیے کہ آپ کا بیٹا
جس طرح آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے اسی طرح وہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کا بھی سہارا ہے, اس سوسائٹی کا بھی سہارا ہے. اور بالکل اسی طرح آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کے بڑھاپے کا بے شک اس طرح سے سہارا نہیں بن سکتی, مگر اس کو آپ اتنا انڈیپینڈنٹ ضرور کریں جتنا انڈیپینڈنٹ اس کو آپ کے دین نے کیا ہے, آپ کے قرآن نے کی ہے, کہ وہ اپنی ہر اچھے برے کے لیے روز حشر اللہ کو خود جواب دے ہوگی. اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ میں جو ہے وہ سفر کرتی رہی کیونکہ میرے باپ نہیں تھا, کیونکہ میرا جو ہے اس نے بھائی نے سپورٹ نہیں کیا, کیونکہ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا. ایسی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں چلے گی. آپ نے اپنی بیٹیوں کو اتنا تو امپاور کر کے آپ اس کی پریکٹیکل لائف میں اسے اتاریں, اس کی ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں, اس کو اس کی اپنی پراپر, اس کو سب سے بڑی بات یہ اویئرنیس دیں کہ دیٹ یو آر دا ریسپانسبل فار یور آل گڈ اینڈ بیڈ. آپ اپنے اچھے برے کی خود ذمہ دار ہیں. تو جب ایک باپ یا ایک ماں اپنی بچی کو یہ تربیت دے گی, بیک آف دا مائنڈ کہیں پہ وہ اس کو اس کے لیے تیار بھی کرے گی. تو وائس بیسکلی اس شعور کو اجاگر کرنا چاہتا ہے, اور اس کے اندر ہم جہاں پریزنٹ سچویشن میں خواتین ہیں, ہم ان کو نہ صرف یہ کہ گھریلو دستکاری, بے شک آپ کا پروگرام صرف گھریلو دستکاری پہ ہے, مگر ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پوسٹ کووڈ پیریڈ میں اور ڈیورنگ کووڈ پیریڈ ساری دنیا آن لائن منتقل ہو گئی ہے. تو اس وقت آپ کی بیٹیوں کو آپ نہیں باہر بھیجنا چاہتے, آپ ان کو باہر کے آفیسز کے ماحول کو آپ ان کے لیے سیکیور نہیں سمجھتے, تو اٹس بیٹر کہ آپ ان کو آن لائن اسکل سکھائیں. اس وقت وائس جو ہے وہ اپنے وائس کیئر ڈپارٹمنٹ کے تھرو انتہائی لو فیس کے اوپر بہت زبردست قسم کے آن لائن ارننگ سکلز جو کہ آپ کو آنی چاہیے, جس کے لیے آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں, وہ اس کے کورسز ہم دے رہے ہیں. اس وقت بھی ہمارا کنٹینٹ رائٹنگ کورس, آپ وائس کی آفیشیل پیج کو فالو کریں تو وہاں پہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہیں گی. وائس بہت شکریہ عائشہ مبشر شہبہ, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ نے جو قیمتی الفاظ تھے, آپ کے جو قیمتی ایکسپیرینس ہے جو آپ نے زندگی سے حاصل کیا, اس سوسائٹی کے لیے جو رول پلے کیے وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. بہت شکریہ عائشہ. جی نائلہ, میڈیا کے رول کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ دیا انہوں نے. یقیناً ہم جو گھریلو خواتین کی دستکاری کی بات کریں, مانا وہ ایریاز ایسے ہیں یا وہ خواتین بھی تھوڑا سا ہچکچاتی ہیں سوسائٹی میں باہر آنے سے یا مارکیٹ میں آگے کام کرنے سے, تو آن لائن اس ٹیکنالوجی کے تھرو کس طرح سے ان کے کام کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں, یا مزید اس کام کی ایجوکیشن تعلیم جو ہے وہ ہم ان کو دے سکتے ہیں دستکاری کی جو ہم بات کریں. دیکھیے میں بھی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اتنا خوبصورت پلیٹ فارم ہے نا جس میں آپ یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم اپنی حکومت تک یہ پیغام پہنچائیں, بیکاز جب ان امپلائمنٹ کا زیادہ سلسلہ شروع ہو گیا نا, لوگوں کے پاس ڈگریز ہوتی تھی اور لوگ نوکری نہیں پا سکتے تھے, تو ایک شور سا پڑ گیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا اس سچویشن میں ہوا یہ کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم چینج کرنا شروع کر دیا. ہماری وہ ڈگری جو ہمیں 2 سال میں ملتی تھی اب وہ 4 ایئرز میں ملنا شروع ہو گئی, یہ بڑا چینج ہونا شروع ہو گیا. ابھی جہاں یہ سٹیپ لے لیا گیا ہے تو ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ حکومت تک ضرور پہنچا سکتے ہیں کہ ایسے ہی آپ جسے کہتے ہیں ٹریننگ پروگرامز انٹروڈیوس کروائیں, ٹھیک ہے, تاکہ بچوں کے پاس سکلز تو آئیں نا, اور شارٹ کورسز انٹروڈیوس کروائیں. ہمیں 4 سال ایک بچے کی فیس اگر کوئی دے ہی نہیں سکتا تو اس بیچارے نے کیا کرنا ہے. گورنمنٹ لیول پہ نا انسٹیٹیوٹ ہے ٹیوٹا کے نام سے, جہاں پہ وہ سکلز سکھاتے ہیں, یہ دستکاری کے بھی ہیں, پھر یہ بیوٹیشین کی ہیں. بہت کم ہے. اس پہ نائلہ بات کرتے بریک کی جانے بڑھنا, بریک کے بعد انشاءاللہ یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ست سرم ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کا ٹاپک ناظرین جس پہ ہم بات کریں انتہائی اہم ٹاپک ہے ہم سب کے لیے, اسپیشلی خواتین کے لیے. آج کا ٹاپک بہت ہی زیادہ اہم ہے اور بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا, خاص کر ان خواتین کے لیے جو گھروں میں ہیں, یعنی گھریلو خواتین ہیں, ہاؤس وائف ہیں, دستکاری کا کام جانتی ہیں, اس کو کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں, اس کا ایجوکیشن کتنی ضروری ہے, کہاں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے. تو انہی تمام پہلوؤں کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں.
ताकि जो बहनें हमें सुन रही हैं या जो इस काम से वाबस्ता हैं या जो लोग इस काम को लेकर चल रहे हैं प्रमोट करने के लिए, वो मज़ीद किस तरह से उनको अवेयरनेस हो, कैसे शोर जो है वो बेदार किया जाए, किस तरह से इन दस्तकारी को हम फ़रोग दें कि ये हमारे मुल्क का एक कीमती सरमाया इसको कह सकते हैं, और इसको मज़ीद ये हमारी एक कल्चर सकाफ़त का ये हिस्सा है, तो इसे हमने ख़त्म नहीं होने देना बल्कि वक्त के साथ साथ और इसको परवान चढ़ाना है और ज़्यादा इसको जो है वो हमने प्रमोट करना है। अच्छा महविश, आपकी बात वो सुन के सकाफ़त है, हमारी अज़वाज मोहतरात जो कि हमारे लिए हज़ूर सल्लल्लाहु के अज़वाज मोहतरात जो हमारी उम्महातुल मोमिनीन है, उनकी भी सुन्नत है। हज़ूर सल्लल्लाहु की तमाम अज़वाज बिजनेस करती थी। आपकी एक ज़ोजा हज़रत जवेरिया जो थी वो ये कपड़े रंगने का काम करती थी। मतलब ये घरेलू दस्तकारी ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। बिल्कुल। देखिए नहीदा, जब वो हमारी मुअज़्ज़ज़ पाकीज़ा ख़वातीन जब ये काम कर सकती हैं, बिज़नेस कर सकती हैं, तमाम जो उनका फ़न जो हुनर था उसको उजागर कर सकती है, साथ लेकर चल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हम उनसे क्यों नहीं सीख रहे, हम उनसे क्यों नहीं उनकी हिस्ट्री को जान रहे, पढ़ रहे, उनकी जो पूरी लाइफ है जिस तरह से उन्होंने स्पेंड की, जिस तरह से उन्होंने अपने फ़राइज़, अपनी खिदमत, अपने टैलेंट को उन्होंने सराहा, आगे लोगों तक जो है वो परवान चढ़ाया, प्रमोट किया, पहुंचाया, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्या हम इतनी इस सोसाइटी की हम बात करते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी नहीदा अरूज पर है, हमने तमाम तरह हम काम को इतना प्रमोट करते हैं सॉरी टू से, ये बात वाकई नहीदा एक लम्हा फिक्र भी और शर्म की बात भी है, नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने इसमें बीसियों प्रोग्राम किए हैं। Exactly. हमने जो ख़वातीन हमारे लिए मेंटोरशिप होनी चाहिए, हमने उन ख़वातीन पे बीसियों प्रोग्राम किए हैं। हमने जो इस्लाम ने हमें राइट्स दिए, जो इस्लाम ने एक पाथ दिखाया, हमने उस पर कई प्रोग्राम्स किए हैं। लेकिन वो आप वाली बात है कि क्या कह सकते हैं लम्हा फिक्रिया है कि हम अगर कामयाब होना चाहते हैं, औरत अपना मकाम जानना चाहती है, तो यकीनन इस्लामी हिस्ट्री, इस्लामी तारीख़ को पढ़े, उन ख़वातीन को पढ़े जिन्होंने यकीनन अपना आप मनवाया है और पॉजिटिविटी के साथ। तो यकीनन आज की जो औरत रो ना रोती है प्रॉब्लम्स के, मुश्किलात के और इंडिपेंडेंट ना होने के, राइट मांगती है, एग्जैक्टली राइट मांगती है, हकूक अपने मांगते हैं, तमाम तर जवाब जो है उसको यकीनन मिल जाएंगे। मेहमान साथ हैं, नहीं एक दफ़ा फिर उनका हम तारुफ करवा देते हैं। नाइला रिजवान साहब हमारे साथ हैं और शहीन अख्तर साहब हमारे साथ हैं। मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। मेहमानों की जानी बढ़ते हैं नहीदा, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं, कॉलर की राय जान लेते हैं, फिर अपने मेहमानों की जानी बढ़ेंगे, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इम्तियाज़ साहब हमारे साथ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम मैडम, बहुत अच्छा उन्वान है घरेलू ख़वातीन के लिए दस्तकारी की तालीम कितनी जरूरी है, इतनी ही जरूरी है जितनी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन। तो मैं हाथ जोड़ के तमाम अपनी बहनों से, बेटियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा आप दस्तकारी सीखें, और ये हकीर और फकीर काम नहीं है। आपको मैं अगर कराची की चंद मायानाज गारमेंट्स की कंपनियों के नाम बताऊं कि जिन्होंने सिर्फ 2-4 बंदों से ये काम शुरू किया था, आज वो जो है मिलीनियर हैं और वो जनाब हजारों उनके वर्कर्स काम करते हैं। और लाजमी हम जिस बंद गली में माशी तौर पे हम लोग आ चुके हैं कि 2 वक्त की रोटी जिसकी सैलरी 50,000 है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं अपनी बेटियों से, बहनों से यही कहूंगा कि दस्तकारी सीखें, ITs के काम सीखें, सब कुछ सीखें, और फिर आप देखें उसमें कितनी बरकत अल्लाह पाक डालेगा। तो मसला ये है कि औरत कोई नाकारा चीज नहीं है कि हमारे बहुत से इलाकों में समझते हैं औरत शायद फालतू सी चीज है, पाँव की जूती है, नौजुबिल्लाह, मतलब एग्जाम्पल जो ऐसा नहीं है। औरत जब अपने आपे पे आ जाए ना तो 100 मर्द भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो मैं अपनी बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, और गवर्नमेंट और ऐसी गवर्नमेंट जिसके दिल में अल्लाह रसूल का खौफ और अकीदत हो, तो उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बगैर किसी सियासी मकासद के खवातीन के लिए वो रास्ते हमवार करें कि बगैर सिफारिश वाली को भी, बगैर पर्ची वाली को भी काम मिले, वो सीखे और मुल्क को तरक्की पे पहुंचाए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। यकीनन नहीदा जब भी हमारे कॉलर आते हैं बहुत ही अहम पॉइंट की तरफ इशारा देते हैं। इंशाल्लाह हम इन्होंने जो बात की उस पर भी बात करेंगे। हमारे बच्चों को दस्तकारी सिखानी चाहिए, लेकिन हम इतना अपने आप को वो समझते हैं कि हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, हम तो मॉडर्न हो चुके हैं, ये हम काम क्यों सीखें, ये तो हमारे लिए बने ही नहीं है, या बैकवर्ड एरियाज़, या वो ख़वातीन जो घरों में रहती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, ये तो उनका काम है, ये तो पढ़ी लिखी ख़वातीन का काम ही नहीं है। इस माइंडसेट को चेंज करने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। नाइला आप से हम बात कर रहे थे, मीडिया के हवाले से हमने बात स्टार्ट की थी
کہ جو ہم تمام تر چیزوں کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں دستکاری کو کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ جو گھریلو خواتین جن کے ہاتھ میں اللہ پاک نے اتنا زبردست ٹیلنٹ رکھا ہے جو کہ ہماری کلچر ثقافت کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے، تو میڈیا کے تھرو، چاہے وہ سوشل میڈیا جو اس وقت فرنٹ لائن ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس کے تھرو ہم کیوں نہیں پروموٹ کر پا رہے؟ بالکل، جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ سب سے پہلے تو میڈیا کے تھرو ہمیں چھوٹے چھوٹے کورسز کو گورنمنٹ کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہیں، لیکن اویئرنیس نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ اسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز ڈگری ہے، جاب نہیں ہے، اور اب ایون تو ڈگریز بھی اتنی لمبی لمبی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ شاید کوئی افورڈ کر سکتا ہے، کوئی نہیں بھی افورڈ کر سکتا. ٹھیک ہے، اچھا، یا سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں، یا پھر ایسی چیزوں کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، ٹاپ ٹرینڈ پہ لے کر آ رہے ہیں جن کا ڈگری سے کوئی تعلق ہی نہیں، نیگیٹیوٹی ہے. وہاں لوگ جن کے پاس ڈگری ہے، جن کے پاس ریئل فن ہے، کیا وہ مایوس نہیں ہوں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر سوشل میڈیا کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو ایک اور چیز میں کہوں گی، شاید وہ اتنی اچھی نہیں بھی لگتی، لیکن وہ ریئلٹی ہے کہ ہم ابھی تھوڑا سا سوشل میڈیا کو اتنا پازیٹیولی نہیں بھی یوز کر رہے. اگر ہم ٹک ٹاک کے اکارڈنگ بہت سے ہمارے فنکار سامنے آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ ہم کالز پہ بھی بزی ہو جاتے ہیں، پیکیجز بہت زیادہ آ گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے سوشل میڈیا کو پروڈکٹیو کریں. ٹھیک ہے، اپنی اسکلس کو ڈسپلے کریں جو کہ زیادہ پروموٹ ہونے کے طور پر آئے سامنے، ایز کمپیئر ٹو کہ ٹائم ویسٹیج کی طرف جائے. تو میرے خیال میں تھوڑے سے سینیریوز چینج ہو جائے. ابھی شاید چیزیں بہت زیادہ فری آ گئی ہیں تو ہم زیادہ ان کو فریلی یوٹیلائز کر رہے ہیں، تو زیادہ پروڈکٹیو کریں گے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. بالکل بالکل. اچھا شکیلہ صاحبہ، شاہین صاحبہ سوری، ابھی جس طرح یہ بات کر رہی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے، تو کیا اس سوشل میڈیا کی وجہ سے یا پھر جو ہماری سوسائٹی جس ڈگر پہ چل پڑی ہے تو ہم جو ہماری اصل ہے ہم اس سے دور ہو گئے ہیں، تو خواتین کا اس میں کتنا بڑا رول ہے؟ دیکھیے خواتین کا بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ خواتین جو ہیں وہ بنیاد ہیں خاندان کی. خواتین کا اہم کردار ہے بچے کی تربیت میں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرد ہے، اس کی ماں بھی ہے، اس کی بہن بھی ہے، پھر اس کی بیوی بھی ہے، پھر اس کی بیٹی بھی ہے، بٹ ایک مرد ہے. تو ان میں سے کوئی ایک عورت بھی اگر مرد کی زندگی میں پازیٹیو رول کرے گی تو ڈیفینیٹلی ہمارا معاشرہ جو ہے بہت بہتر ہو سکتا ہے. اچھا ناہیدہ، دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ جی جو بھی آج کل ہو رہا ہے اس کا جو ذمہ دار وہ سوشل میڈیا. اچھا میں ایسا نہیں سمجھتی، کیونکہ بات یہ ہے کہ بھئی وہ سوشل میڈیا تو شروع سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ہی رکھ دیا ہے، صرف اس کی شکل بن گئی ہے. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ، کہ وہ اب اس کی شکلیں بن گئی ہیں. وہ تو یہ جنگ تو ہماری شروع سے روز اول سے ہی اس کے ساتھ چل رہی ہے. ہمیں وہ اپنے دماغ میں وہ سینس کریٹ کرنی کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اب یہی اگر آپ سوشل میڈیا کا بات کریں تو یہی پہ آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ پروموشن ہو رہی ہے. لوگ ایون ٹک ٹاک بھی ہے، ٹیلنٹ ہے، چیزیں ہیں، ہر فیلڈ میں لوگ بڑھ رہے ہیں. تو وہ جن کی نہیں سینس ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، جو کریٹیو ہیں جن کی تربیت ہے جن کو سینس ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور اتنا اس میں اتنی ارننگ بھی کر رہے ہیں. اتنی بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ بزنس لوگوں نے ادھر اپنا جو ہے وہ کنورٹ کر لیا. یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنا راستہ کون سا، ہر چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ ریئل لائف ہے، چاہے وہ کوئی بھی، آپ کس اندر سینس ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں نے کون سا راستہ چلنا ہے، کہ میں نے کس طرف جانا. تو پھر سوشل میڈیا کیسے ہو گیا اس چیز کا ذمہ دار تو آپ خود ہیں نا. سوشل میڈیا تو آ کے آپ کو نہیں کہتا ہے، وہ تو ہم خود ہیں جو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں. سوشل میڈیا اب جس نے بنایا ہے اس نے اس لیے یہ تو نہیں کہہ کے بنایا کہ یہ لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنے، پازیٹیو ایگزیکٹلی کہ اس نے ہمارا کتنا ٹائم بچایا، ہماری کتنی چیزیں آسان کی. تو ہم اسی سے بات کریں کہ کیوں نہ اس کو اپنی اسی کریٹیو چیزوں کے لیے اس کا یوٹیلائز کیا جائے، پروموٹ کرنے کے لیے لوگوں تک اس کا جو اویئرنیس ہے، جو ہم دستکاری کی بات کر رہے ہیں، یہ اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے لوگوں کو چیزیں سکھانے کے لیے یوز کریں، نہ کہ ایسا ٹائم ویسٹ کریں کہ وہ کہتے ہیں نہ وہ ہمارے بچوں کے کام ہے نہ وہ ہمارے. آپ کی اجازت سے ایک بات کرنا چاہوں گی. ابھی یہ جو ہم دستکاری ہماری بیسکلی بنیادی چیز ہے، بالکل پہچان ہے ہماری، پہچان بھی نہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک ماں جب ایک بچی کی تربیت کرتی ہے، اس کو پرواں چڑھاتی ہے، اس کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے، اس کو گھرداری سکھاتی ہے، ساتھ ساتھ اس کو سینہ پرونا بھی سکھاتی ہے. اچھا شاہین صاحبہ، یاد ہے کہ کافی پہلے مطلب ہم جب تھے اسکول لائف میں تو ایک پورا سبجیکٹ ہوتا تھا ہوم اکنامکس کا. بالکل ہوم اکنامکس، اور اب تو وہ نہیں ہے، ختم کر دیا گیا. پراپر بکس بھی آتی تھی اس پہ، پورا ایک مطلب اس کا پیپر ہوتا تھا، پریکٹیکل ہوتا تھا. اس میں مجھے یاد ابھی میں نے کچھ ٹانکے سیکھے تھے اس پہ، اور اس میں باقاعدہ چھوٹے سے پھول بنانے سیکھے تھے. ایگزیکٹلی، اور باقاعدہ جو ہے وہ ڈشز بنانے کا بھی ہوتا تھا، اور وہ پیپر میں اس کے نمبر انکلوڈ ہوتے تھے. تو یہ چیز وہ جو تھی، اور اس میں دسترخوان لگانے کا طریقہ
کیسے آپ نے گلاس پلیٹس رکھنے ہیں, تو اتنی چیزیں بچیوں کو سکھائی جاتی تھی. آپ نے وہ سگر پن کا لفظ استعمال کیا تو میرے مائنڈ میں یہ آ گیا. جی کہ بیسکلی یہ تو گھر سے چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ ہے کہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ کچھ عرصہ تک یہ چیزیں ہمارے سبجیکٹ کا حصہ رہی ہیں, ہماری کریکولم کا حصہ رہی ہیں کہ ہم ان چیز کو بچوں کو سکھائیں, کیونکہ عورت کی بیسک تربیت یہ ہے کہ اس نے گھرداری دیکھنی ہے, اس نے سینہ پرونا سیکھنا ہے. اگر وہ اتنی مہارت ہے تو وہ اسی چیز کو اپنا بزنس بھی بنا سکتی ہے, اپنا ذریعہ معاش بھی بنا سکتی ہے. تو وہ بیسکلی وہ تو ہمارے کلچر کا, ہمارے گھروں کا اور ہماری تربیت کا ایک حصہ ہے جو کہ لازمی و ملزوم ہے, جو اب ختم ہوتا جا رہا ہے. اور ماشاءاللہ آج کا جو آپ کا پروگرام ہے, اگر بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آج ایک بڑی ایک نئی لوگوں کے اوپر یہ چیز تازہ ہو رہی ہے. جیسے آپ کو اپنی کلاس یاد آ گئی تو مجھے بھی یاد آ گیا کہ میں نے, ہم ہمیشہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ سچ ٹی وی کے جو ٹاپکس ہیں وہ اس وقت کہتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ فالوورز, لوگ اب اس کو فالو کر رہے ہیں, اور انہی چیزوں پہ اب وہ بھی ادر میں نے چینلز دیکھے ہیں کہ وہ ایسے ہی ٹاپکس پہ اب ڈسکشن کریں, کیونکہ ضرورت ہے اس کی. جو معاشرے میں ہمیں جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں, جو بگاڑ دکھائی دے رہے ہیں, چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہو, مردوں کے حوالے سے ہو, دیگر شعبہ جات کے حوالے سے ہو, لیکن ان چیزوں کو اب ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. انٹرٹینمنٹ بہت ہو چکی ہے, لوگ تھک گئے ہیں اب اس سے. اویئرنیس کی ضرورت ہے تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں, آپ کو سمجھیں, اس کو فالو کریں. اور آج کے زمانے میں اگر کوئی عورت کہے یا مرد کہے کہ میں بے روزگار ہوں تو یہ اس کا اپنا فالٹ ہے. ویری ٹرو. کیونکہ اس سوشل میڈیا کے تھرو اور لوگ جتنا ترقی کر چکے ہیں, جتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے. ابھی وہ آن لائن کی بات کر رہی تھی, کورسز کی بات کر رہی تھی. آن لائن اتنے زیادہ کام ہے کہ آپ فری لانسنگ کا دور ہے, خواتین گھر بیٹھے بہت کچھ کر سکتی ہیں. اتنی اپلیکیشنز ہیں, اتنے زیادہ اتنے پلیٹ فارمز ہیں جس پہ آپ اپنے گھر بیٹھے کما سکتے ہیں. اور پھر دستکاری تو آپ نے آپ کے ہاتھ کی بات ہے, آپ کے گھر کی بات ہے. بالکل. اچھا نائلہ, یہ جو گھریلو دستکاری ہے اس میں کون کون سی پروڈکٹس آتی ہیں؟ اس میں جتنی بھی ہم لوگ ہینڈ میڈ چیزیں ہوتی ہیں, فار ایگزامپل کڑھائی سے لے کے ڈیکور سے لے کے, اس میں اگر پینا فلیکسنگ کی طرف, وہ کینوس پینٹنگ کی طرف, جتنی خوبصورتی کی طرف چیزیں ہماری ہاتھوں سے بنی ہوئی آتی ہیں, وہ رگز بھی ہاتھوں سے بنتی ہیں. سب رگز بھی ہاتھوں سے بنتے ہیں. ایون آپ کی جولری ہاتھوں سے بن رہی ہوتی ہے, وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے. پراندے اور جیسے ہم پنکھیوں کی بات کر رہے تھے, وہ ڈیکور ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہماری دستکاری میں آتی ہیں. اچھا, میں نے دیکھا تھا ایک یوں ڈاکومنٹری چل رہی تھی, تو یہ جو واسز ہیں یہ خواتین اپنے ہاتھ سے اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوتی ہیں, یا وہ شیشے والے جو واسز ہیں. ایگزیکٹ وہ سب چیزیں, ایون آپ کسی بھی چیز کو کتنا خوبصورت بنا سکتے ہو, اب یہ آپ پہ ہوتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی سکلز ہے بچیوں میں. بلکہ میں اس پلیٹ فارم سے ایک اور چیز کہوں گی کہ یہ جو آپ کی سکل ہوتی ہے نا, یہ ہمیں ٹرانسفر بھی کرنی ہے. یہ بھی ایک عبادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, امانت ہے, امانت ہے. ایگزیکٹ. اور یہ صدقہ جاریہ ہی ہے. اگر آپ کسی کو ٹرانسفر کرتے ہو تو کسی بھی لیول پر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے, چاہے آفس لیول سے لے کے اس دستکاری تک ہے, اب یہ ایک سمجھ لیں کہ ذمہ داری ہے آپ پہ کہ نہ صرف آپ کو آتی ہے بلکہ آپ نے ٹرانسفر کرنی ہے, اور ایک گروپ جنریٹ کر لینا ہے, گروپ بنا دینا ہے, تاکہ اس میں زیادہ لوگ شامل ہو کے زیادہ ایک ترقی کا باعث بن سکے. تو یہ چیزیں ہماری بہت امپورٹنٹ ہیں. بالکل. آپ نے بھی تو بہت سی گھریلو دستکاریاں دیکھی ہیں, اس کے علاوہ کون کون سے آئٹمز ہیں جو صرف خواتین بناتی ہیں؟ نیٹنگ ہے. پھر وہ جو ابھی آپ نے کہا کہ میں نے بھی ایک پھول بنانا سیکھا تھا, وہ اسپیشلی وہ خواتین ہی بناتی ہیں. میں نے نہیں دیکھا بھی کہیں میل, کیونکہ ٹیشو سے بھی پھول ٹیشو سے بھی بنتے ہیں. ہاں نہیں, اب تو خیر بہت ساری چیزوں سے بن رہے ہیں. اب تو کوئی بھی آپ کے گھر میں اگر فالتو چیزیں ہیں تو اتنی کریٹیوٹی آ چکی ہے ماشاءاللہ. بالکل, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ ڈفرینٹ چیزوں میں آپ اس کا یوٹیلائز کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم خدا را اس طرف آئیں تو صحیح. بالکل صحیح. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اب ساری جگہ مشینوں نے لے لی ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہاتھ سے بنا ہوا کھانا جب آپ کھاتے ہیں تو اس کی لذت, اور ہاتھ سے بنی ہوئی چیز جب آپ خود پہنیں یا اپنے بچے کو پہنائیں, تو وہ ایسا ہی جیسے آپ نے اپنی ایک ذاتی انرجی دوسرے میں ٹرانسفر کر دی. اچھا, میں نے ایک بیڈ شیٹ دیکھی تھی, اب وہ ہاتھ سے آئی تھنک وول کچھ اس طرح کا کوئی دھاگا, ریشم کچھ کوئی دھاگا ہے, اس سے وہ پورا بیڈ شیٹ ہاتھ سے بنایا گیا تھا. اور یقین کریں اتنا وہ خوبصورت تھا کہ آئی تھنک آج اگر آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو 30-40 ہزار سے کم نہیں ہوا. اچھا, میں بھی ابھی انہوں نے ہاتھ سے کھانے کی بات کی, تو بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کہ ہوم میڈ سروسز جنہوں نے دی ہیں. بالکل, میرے پڑوس میں رہتی ہے, اتنا زبردست وہ کھانا بناتی ہے, اور لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو. بالکل, آپ کو ایک ہائیجینک فوڈ مل جاتا ہے, گھر کا صاف ستھرا کھانا مل جاتا ہے. بالکل. اور خواتین میں تو ایک اللہ پاک کی طرف سے صلاحیت ہے نا, کہ وہ صاف ستھرا ہونا, سلیقے سے, اور ہر چیز جو ہے وہ صاف دھلی ہوئی, جبکہ
माजरत के साथ रेस्टोरेंट्स में ये चीज़ नहीं होती, ख्याल नहीं रखा तो जाता। जो जॉब पर्सन्स हैं वो उनकी यही प्रायोरिटी होती है कि कोई होम मेड हमें चीज़ मिल जाए। ट्रू ट्रू, बिल्कुल। तो ये भी दस्तकारी है। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो आप तरीके से लेके वही बात हम आपसे मैंने बताया कि तरबियत जो है ना बेसिकली ये सफाई, ये सलीकामंद, ये हुनरमंद, बेसिकली वो ये हमारी तरबियत का हिस्सा है। अच्छा शाहीन, देखिए इतना ये खूबसूरत काम है कि आप इसको प्रमोट करें। एक तो आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे, आपका एक इज़्ज़त वाला ये काम है, आप किसी के मोहताज नहीं रहते हो। ये तो वो बात हम करें जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है या ऐसे एरियाज़ में रहती हैं जहाँ उनको और काम नहीं तो वो इसमें अपना टाइम सर्व करती हैं। अगर मैं असर हाज़िर की बात करूँ, मौजूदा दौर की बात करूँ और हमारी आज की ख़वातीन या बच्चियों की बात करूँ, वो कितना इस काम के साथ लगाव रखती है जितना हमारे ज़माने में था? अनफॉर्चुनेटली मैं आपको यही तो बता रही हूँ, जो इस वक्त नफ्सियाती मसाइल बढ़ रहे हैं, जो घरेलू तनाज़ात बढ़ रहे हैं, वो इसी वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि ख़वातीन अब वो सहल आसान हो गई, सहल पसंद बहुत अहम ये बात है, मैं चाहती हूँ इस पे इन डिटेल हम बात करें। ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद इस पे हम बात करते हैं क्योंकि ये असर हाजिर की बात है और ये इस वक्त एक लम्हा फिक्रिया भी है कि इस वक्त हमारी बच्चियाँ किस तरफ जा रही हैं। इस पे नाज़रीन इंशाल्लाह इन डिटेल हम बात करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, सत्सरम एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का नाजरीन जो टॉपिक है जिस पे हम बात करें, इंतहाई अहम टॉपिक और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, और ऐसा टॉपिक है कि जिस पे अभी भी लग रहा है प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी नाहिदा लग रहा है कि अभी बहुत कुछ रहता है जो हमने डिस्कस करना है, क्योंकि ये शायद इसलिए लग रहा है कि सेट पे सारी खवातीन है। बिल्कुल। और देखो महविश कैसा कैसा टैलेंट हमारे सामने है। Yes, exactly. और खवातीन कितने मैनेज तरीके से लेके इसको चल रही हैं। और टॉपिक भी खवातीन का, उस पर डिस्कशन करने वाली भी सारी खवातीन, तो यकीनन खवातीन के लिए ये 2 आवर्स बहुत ही कम है इस तरह के टॉपिक्स पे बात करने के लिए। नाज़रीन, अगली हमारी मौजूद मेहमान जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, नो डाउट माशाल्लाह आपकी जो खिदमात में हैं वो सोसाइटी में हमें दिखाई दे रही है। चूँकि हम बात कर रहे हैं ये घरेलू ख़वातीन की दस्तकारी की और साथ साथ उनकी तालीम की, उनके अंदर शोर अवेयरनेस किस तरह से हो सकते हैं, तो एक जो हमारे टीचर हैं वो हमें बड़े अच्छे से बताते हैं, प्रमोट करते हैं। जैसे नाहिदा हम बात भी कर रहे थे कि हमारे वक्तों में होम इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, हम किस तरह से प्रैक्टिकल किया करते थे। तो आज हम इन्हीं टीचर से जानेंगे कि क्या आज भी ये सब्जेक्ट है, आज भी ख़वातीन को दस्तकारी सिखाई जाती है या प्रमोट किया जाता है, ये क्या इस हवाले से वो हमें आज गाइड करती हैं। हमारे तालीम है, हमारे साथ हैं नौशीन पराचे साहब। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। अस्सलाम वालेकुम मैम। इस्लाम कैसी हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू जी, थैंक यू आपको बुलाने का। थैंक यू वेरी मच जी। शाहीन, आप ही से हम बात कर रहे थे, बात ये हो रही थी कि जब हम स्कूल कॉलेज जाया करते थे, हम इंटरेस्ट लेते थे, हमें शौक़ था ये चीज़ें सीखने का, लेकिन आज के हम बच्चों की या बच्चियों की बात करें, आज की ख़वातीन की बात कर रही हैं, वो कितना इंटरेस्ट ले रही हैं दस्तकारी ये सीखने में या ख़ुद करने में या इसको प्रमोट करने में? देखिए इस सवाल के डिफरेंट पहलू, एक तो ये है कि जहाँ तक दिलचस्पी की बात है तो वहाँ तक जिन लोगों के अंदर ये अंदर स्किल ये मौजूद है, उनको माहौल से मिली या मदर से मिली या वो ऑलरेडी कर रही हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि तरबियत की, कि काम वो बेशक कोई भी करें, बेशक वो माहिर तालीम हो, बेशक वो थेरेपिस्ट हों या माहिर नफ्सियात हों, लेकिन एक औरत जो है ना उसकी बेसिक की तरबियत में ये चीज़ें शामिल होती है कि आप बेशक काम जो भी करें बाद में, लेकिन आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि माँ जो है अब वो माँ नहीं रही, वो भी अब जो है ना वो सहल पसंद हो गई है, आसानी पसंद हो गई है। उसकी जगह जो है अब दूसरी कंपनी से लेके जो कि खाना प्रोवाइड कर देती हैं या लोग ऑर्डर कर लेते हैं या मशीनों ले लिए, तो जो घर से हाथ बनाए की या हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं वो नापैद होती जा रही हैं। और माँ को ये चाहिए, क्योंकि माँ ने अपनी जिम्मेदारी की, वो तरबियत की जो वो एक उसकी जिम्मेदारी थी ना। अच्छा, मुझे मेरी वालदा ने वो सादे जिस तरह सिंपल कपड़े सिलाई करने होते हैं, जिस तरह हम पहनते हैं सादा कुर्ता सिलाई करके, उन्होंने मुझे वो भी
सिलाई करना सिखाया, कहती हैं कि कम से कम इतना आना इतना चाहिए, आना सादा है चाहिए, तो जो बिल्कुल। कपड़े हैं वो तो सीने आने चाहिए, भले ही तुम लोगों के नहीं सियोगी, अब कम से कम अपना ज़रूरत के वक्त जो है वो आपको काम आ सके, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमें टेलर नहीं मिलता, बिजी होता है। जब ईद की हम बात करते हैं, जब इतना रश उनके पास पड़ जाता है और हम ख़वातीन तो कहती हैं कि हमें ईद से 10 दिन पहले ही सूट मिल जाए, तो जब ऐसा सिलसिला हो तो कम से कम हमें खुद सिलाई करना आना चाहिए, तो उन्होंने मुझे जो है वो सिखाया था। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि पहले जब इंटरेस्ट की बात करते हैं ना, तो पहले औरतों में ये होता था कि चाहे वो सोशल लेवल पे जाके करती हैं या नहीं करती, बिजनेस लेवल पे करती है नहीं करती, लेकिन अपनी औलाद के लिए खुद बनाना पसंद अपने लिए जैसे या अभी अपनी बात कर रहे थे फैमिली हम। के लिए एटलीस्ट, वो उनके रंग बिरंगे वो जैसे जैसे उनके माइंड में होता था बेटियों के लिए वो कलरफुल से वो जॉइंट्स डाल के करिए। इवन मैं आपको बताती हूँ, मेरी बर्थडे जब भी होती है तो मेरी मदर ने एक मशीन ली हुई है, कहती है ये मैंने जिस दिन तुम पैदा हुई थी उससे 2 दिन पहले ली थी। तो मुझे इतना क्यूट लगता है, मैं नॉर्मली हंसती हूँ, मैं कहती हूँ इस मशीन की भी बर्थडे है। इसकी तो भी वो बात बर्थडे है आ कि रही उनको चीज़ इतनी मैं भी link यहाँ है। पे ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे अब बच्चियाँ हैं हमारे पास आती हैं, तो मैं उनको ये इनकलकेट करती हूँ कि देखें, आपको ख़ास बनने के लिए ये नहीं करना कि मैं तो स्पेशल हूँ तो मैं तो सिर्फ कंप्यूटर एंड डिजिटल लर्निंग करूँगी, नहीं। आप ख़ास तभी बनेंगे जब आपने सारे वो काम सीखने हैं जो कि हमारे डेली की रूटीन में है। अगर आपने ख़ास बनना है ना, तो ख़ास आप तभी बनेंगे जब आपको कोई कहे कि हाँ मुझे ये स्टिचिंग करनी है, तो क्या आप कर सकती हैं? हाँ जी मैं कर सकती हूँ। क्या आपको रोटी बनाना आता है? एंड दैट इज़ द पॉइंट कि हम मल्टी टैलेंटेड क्यों हैं। अच्छा, आपने रोटी की बात की, मेरी काफ़ी ख़वातीन से, मतलब आज की हम औरत की अगर बच्चियों की बात करें, औरत तो वो बाद में बनेगी, और बच्चियों की बात करें, उनसे अगर खाना पकाना, ठीक है वो एक अदर सब्जेक्ट, रोटी सादा है ना, आपने कुछ ऐड नहीं करना, कुछ मिक्स नहीं करना, आटा गूंदो रोटी बना लो। रोटी बनानी उनको नहीं आती। और मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी बेटी को 11 इयर्स की एज में सबसे पहले रोटी बनाना सिखाया। जबरदस्त। मैं आपको बताती हूँ, आई हैव इनकलकेटेड, मैंने उसके अंदर ये चीज डाली है कि बेटे आप ये स्पेशल आप तभी बनेंगे ना जब आपको ये सब स्किल्स आएंगे। मैं स्कूल से आती थी, मेरी वालदा ने आटा गूंद के रखा होता था, यूनिफॉर्म चेंज करो आके तुमने रोटी बनानी, एक जरूर बनानी है। मेरा लिटरली बाजू जल गया, तो मैं रोने लग गई ना, तो वालिद साहब ने मामा को कहा कि वो बच्ची सीख लेगी, अभी बहुत टाइम पड़ा। उसने कहा अब टाइम ही तो नहीं है, टाइम ही तो नहीं है। लोगों ने आपको नहीं कहना कि बाप ने क्या सिखाया, उन्होंने कहना कि माँ ने क्या सिखाया। नहीं वो अच्छा, इसमें से तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगी कि इसमें से इस कॉम्प्लेक्स में से तो हम निकल जाएं कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी अपनी ज़ात के लिए क्या ज़रूरी है। कभी मान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोफेशन में हूँ, मैं मीटिंग्स में हूँ, मैं स्कूल भी चला रही हूँ, नॉन प्रॉफिट भी चला रही हूँ, मैं हर जगह पे पूरी हो रही हूँ, तो मैं बाज़ अगर घर मुझसे इग्नोर हो जाता है, तो मैं कम से कम अगर कुछ चीज़ें मैंने तैयार करके रखी होती हैं बच्चों के लिए, तो मैंने सिर्फ उसको ये कहा कि आप सिर्फ रोटी बनाना सीख लो, कि एटलीस्ट मैं नहीं हूँ तो घर में अब आप चार्ज Exactly, कम से कम ठीक वो है। भी तो ला रहा। और दूसरा, बच्चियों को एक चीज़ अंदर डालें कि उनके अंदर से ये चीज़ खत्म हो कि हाँ मैं क्यों सिलाई करूँ, मैं क्यों रोटी बनाऊँ, मैं क्यों मामा मैं क्यों ये चीज़ करूँ। मैंने ये चीज़ खत्म करने की कोशिश की है अपने घर में, अपने स्कूल में, अपनी सराउंडिंग्स में। बच्चियों को ये बार बार मैं बता रही हूँ कि देखें बेटा आप तभी स्पेशल हैं जब आपको ये सारी स्किल्स आए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि बात करें, जैसे मैंने शहीन से भी बात की कि आज की बच्चियों की हम बात करें, वो क्यों दस्तकारी को इतना लाइट ले रही है। हमारी कल्चर है, हमारी सकाफत का हिस्सा है, पहचान है हमारी। ये कुछ तो सोशल मीडिया ने वो जो टाइम ले लिया है। पहले क्या होता था, बच्चियां फारिग होती थी तो सिलाई कढ़ाई कर लेती थी। हम लोग स्कूल से आते थे, मुझे याद है कि पढ़ाई के बाद कुरान पाक की, उसके बाद हमारा फ्रेम होता था। मेरी वालदा से मैंने स्पेशली उसका लिया हुआ था, मैंने उसपे सीखा था कि ये मेरा है, इस पे मैंने वो समर वेकेशन में हमारा होता ही ये था, टारगेट होता था तो दस्तकारी स्कूल में और एक सूट लाया जाता था कि ये आपने समर वेकेशंस में तैयार करना है, इस पे ये कढ़ाई करनी है। अच्छा, मैं अपनी वालदा की चादरें जो थे, दुपट्टे होते थे, वो काट के उसके कुर्ते सिलाई करती थी। एग्जैक्टली, वो सीखने के लिए। अच्छा, बाहर से पैटर्न बनते थे और इस तरह से। तो ये सारी चीजें जो आप कह रही हैं ना, सिंपल सूट की सिलाई का आपको, ये सब चीज़ें अब अगर आज मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी। वो सारी चीज़ें जो बचपन से हमें हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर डाली हैं, और वही चीज़ अब बच्चियों में
हम चाहते हैं कि हम इनकल्केट करें। उसकी वजह ये कि इसके लिए सिर्फ माओं का फर्ज नहीं है, स्कूलों का भी फर्ज है। स्कूल्स ने भी वो चीज स्किप कर दी। बिल्कुल नौशीन, हमारी जो ये मौशी सूरत हाल चल रही है, इन्फ्लेशन रेट है जो आज, तो इसमें खवातीन कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं थ्रू घरेलू दस्तकारी? देखिए हमारी जो खवातीन है दैट इज 48% ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर अच्छा 52 हो गई है, सॉरी। अच्छा अगर 52% हैं तो आप मुझे बताएं कि अगर वो 52% हैं तो अगर वो सब काम करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, दस्तकारी के थ्रू, भले खाना बनाना है, जो भी आपको जो भी स्किल आती है आप आ जाएं सामने, तो आप सोचें कि पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ जा सकती है, पाकिस्तान की इकॉनमी में कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है। अभी मैं इस चीज़ पे काम कर रही हूँ कि मैं बच्चियों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेकर आ रही हूँ कि वो पढ़ाई भी करें, एक्सेलरेटेड सिलेबस के साथ साथ वो अपनी स्किल डेवलपमेंट भी करें। क्या हुआ है कि प्राइमरी के बाद जी वो जो गरीब बच्चियाँ उनको उठा लिया जाता है और उनको कह दिया जाता है कि आप घरों में काम करें, बजाय घरों में काम करने के उनको आप ऐसा काम सिखा के उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दें कि बेटे आप लोग अपना अपना बिजनेस शुरू करें, ठीक है। और आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं अपने नॉन प्रॉफिट के थ्रू इस पे काम भी कर रही हूँ। अच्छा वो एक चीनी कहावत भी है ना महविश, के कोई भूखा है तो उसको खाने के लिए मछली ना दो, बल्कि मछली पकड़ने का हुनर सिखाओ। उसको वो हुनर सिखाना है, प्लस अगर आप उनको कुछ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सिलाई सिखाई है और मशीन उनको दे दी है तो उनको हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अब आप थोड़ा थोड़ा करके ये पैसे आप वापस करें, हालांकि दोबारा उन्हीं पे लग जाएंगे, उसी कम्युनिटी पे वो यूज हो जाएगी वो अमाउंट, लेकिन क्या होगा कि उसमें ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कि उनको ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इन्होंने हमें यहाँ पे हेल्प किया है, हमें यहाँ पे इन्होंने इस काबिल किया है कि हम अपना कमा सकते हैं, तो अब हमें इनको रिटर्न करना है। कुछ थोड़ा सा ये माइंडसेट भी हमने चेंज करना है कि आपने मांगना नहीं है, जो एक मांगने वाला हमारा माइंडसेट है ना, उसको थोड़ा सा हमने चेंज करना है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएं। अच्छा, और आप अर्न करके ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि जितनी हम लोग मेहनत का सिला नहीं मिलता। एक मांगने वाली थी, मैं गाड़ी के पास आई, उसने नॉक किया तो मैंने कहा भी तुम घरों में काम क्यों नहीं कर लेती हो? वो कहती है वहां से जो मुझे महीने बाद मिलते हैं मैं यहाँ पे एक दिन में कमा लेती हूँ। सही कह रही है वो, बिल्कुल सही कह रही है। हमारे बहुत सारे, आज भी मेरी जो डिस्कशन चल रही थी वो यही चल रही थी कि अगर बच्चियों को कुछ नहीं बनना तो उसने टीचर बन जाना है, क्योंकि वो कुछ नहीं है, हर चीज की वो कहते हैं इजाजत नहीं है। तो मैं यही बहस कर रही थी कि हमारा माइंडसेट ही ऐसा हो गया है, हमने वो चीज खत्म कर दी। असातिज़ा का एक एहतराम होता था, एक मुआशरे में एक उनकी वैल्यू होती थी। अब क्या है, कुछ नहीं है तो वो टीचिंग कर लो, ठीक है। तो वो मैं माइंडसेट पे बात कर रही थी कि अगर आप एक जिंदगी भी बदल दें तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। अच्छा आपने टीचर की बात की तो ट्यूशन सेंटर ये भी तो क्यों शाहीन साहिबा, ये भी घरेलू दस्तकारी में आता है। ये तो ट्यूशन सेंटर खोल लो, मतलब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए बच्चियों के पास, और वो खुद से तो वो डिपेंडेंट तो हो जाते हैं कम से कम। बिल्कुल, दस्तकारी का मतलब ही यही है कि आप अपना कोई रोजगार हो सके, आपका अपना कोई हुनर हो सके, कोई स्किल हो सके, तो डेफिनेटली ट्यूशन सेंटर भी यही है। मकसद तो यही है ना कि आप अपना जो खर्च है, अपना जो बोझ है या अपनी जो एक्सपेंसेस है वो खुद से उठाएं। जैसे अभी ये कह रही थी कि अगर सारे यही 52% अगर आबादी खवातीन की है और वो सारी अपनी स्किल्स के थ्रू काम करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान में इस वक्त जो गुर्बत है, जो महंगाई है, वो काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी। नो डाउट हमारी औरत जो है वो माशाल्लाह अब काफ़ी हद तक मॉडर्नाइज हो चुकी है। महविश, फोर्सेस में देख लें आप, आपको खवातीन नजर आएंगी, आप मेडिकल फील्ड में देखें आपको खवातीन नजर आएंगी, मीडिया में आपको खवातीन नजर आएंगी, आज आपको पूरे सेट पे तमाम खवातीन जो है वो नजर आ रही हैं। तो हर जगह टॉपर्स लिस्ट में देखें तो हमें खवातीन नजर आती हैं, और वो बहुत ज्यादा माशाल्लाह। और ये भी है कि वो लाना चाहती हैं अपने टैलेंट्स बाहर लाना चाहती हैं, जो चीज़ हम ना हमारी जो बचपन से ये चीज़ हुई है, जो हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं कि लोग दबाना चाहते हैं, पेरेंट, आपकी सराउंडिंग्स, आपके इर्द गिर्द। अच्छा, और मजे की बात है औरत ही औरत का टैलेंट दबाएगी, हर शो में होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, और ये ट्रू है, ये फैक्ट है नहीं, ये वो आपकी याद ये हकीकत है, एग्जैक्टली, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये बात है। तो ये चीज, इस चीज को सामने लाने के लिए और फिर अभी जो है अवेयरनेस चूंकि आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, पेरेंट्स को भी आप कन्विंस कर सकते हैं, माओं को भी आप बता सकते हैं कि ये चीज आप करने दें। अब
तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर इस पे काम करना चाहिए। और डिजिटल लिटरेसी इज़ ऑल्सो अ स्किल। डिजिटल लिटरेसी, प्लीज़ बच्चियों को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर आए। हम लोग नहीं तुम क्या करती हो कंप्यूटर पे करके, हर वक्त मोबाइल पे आप क्या कर रही होती हो? मोबाइल पे यू कैन अर्न मनी, आप कर सकते हैं। देखिए पैसा कमाना है ना, आप पैसा कमाएं किसी भी तरह से, चाहे आपने दस्तकारी करनी है, सिलाई कढ़ाई करनी है, आपने खाना बनाना है, या आपने मोबाइल या कंप्यूटर पे काम करना है। आजकल ई कॉमर्स का दौर है, आजकल डिजिटल लिटरेसी का दौर है, तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें हमें सीखनी यानी कि चाहिए। बेशुमार दीगर मौके हैं हमारे पास नाज़रीन, अगर हम उनको यूटिलाइज़ करें, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूटिलाइज़ किया जाए तो यकीनन जहाँ मर्द हमें तरक्की करते हुए दिखाई दे रही है, वहाँ ख़वातीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट उसको यूटिलाइज़ करें, उसको उजागर करें। किस तरह से कर सकते हैं, मज़ीद सोल्यूशन भी लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का टॉपिक नाज़रीन जिस पे हम बात कर रहे हैं, घरेलू ख़वातीन की बात की जा रही है, दस्तकारी की बात की जा रही है, और इसकी एजुकेशन कितनी अहम है उस पर हम बात करें। यकीनन बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, स्पेशली हमारी ख़वातीन के लिए, उनको बहुत ज़्यादा सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए आज का टॉपिक, आज की डिस्कशन जो है वो उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। नाहिदा, सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। बिल्कुल नाइला, काफ़ी डिस्कशन और माशाल्लाह आपका काम भी बहुत ज़बरदस्त है। सलूशन क्या देंगी? आया कि घरेलू दस्तकारी ज़रूरी क्यों है और कैसे हम ख़वातीन को एम्पावर्ड कर सकते हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि सबसे पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट्स चेंज करने हैं और कंसीडर करना है, इन स्किल्स को कंसीडर करना है। जब तक हम कंसीडर ही नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम रिलेट करते हैं कि हमारी ये तालीम होगी तो हम यही करेंगे। हम जिस मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो बहुत से बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लंबी लंबी जॉब्स होती है, तो बच्चों की वजह से, मैरिटल लाइफ की वजह से हम नहीं कर पाते। तो जब हम इन स्किल्स को कंसीडर करेंगे तो अपने बच्चों में रहते हुए भी वो चीज़ें कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो कंसीडर करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि हमें को रिलेट करने की ज़रूरत है कि ये दस्तकारी सिर्फ पैसे ही नहीं ज़रूरी कि हम पैसे ही कमा सकेंगे, ये मेंटली तौर पे आप लोगों को कितना सेटिस्फाई करेगी, ये आपको कितना हील करेगी, ये आपकी सोच को कितना पॉजिटिव करेगी। अच्छा, ये हमारे पोर्स में तो ये खासियत भी तो है ना, हम ये पोर्स से जो काम करते हैं वो आपको मेंटल रिलैक्सेशन भी देती है। स्पेशली तस्बीहात दबा दबा के ऐसे पोर्स पे पढ़नी चाहिए। आप ये देखें कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज होती है ब्रेल लैंग्वेज होती है, ठीक है, और वो जब टच करके पढ़ते हैं और उनका दिमाग हमसे कई गुना ज़्यादा तेज़ होता है। और ड्यू टू वाकई ये चीज़ें बहुत कंसिडर होती हैं, बिकॉज हमारे ब्रेन मैसेजेस जो होते हैं वो आ जा रहे होते हैं और ये चीज़ें कंसिडर होती हैं। ब्रेन को कितना अच्छा हम अच्छे पॉजिटिव लेवल पर रख सकते हैं, वो ये स्किल्स हैं जो कि घरों में बैठते हुए हम बहुत अच्छे लेवल पर। बिल्कुल बिल्कुल। शाहीन साहिबा, हमारी खातून, पाकिस्तानी ख़वातीन कैसे एम्पावर्ड हो सकती है? यही स्किल जब ले, वो ये ज़रूरी है कि दस्तकारी हो, कोई भी हो, हुनर ज़रूर सीखें। और मैं सबसे पहली बात ये कहूँगी, क्योंकि आपको मैं बताया कि मैं एक फैमिली थेरेपिस्ट हूँ और मेरा डिफरेंट एरियाज़ में जाना होता है, मैंने ये देखा है कि औरत अगर स्किल्ड होगी ना तो घरेलू तनाज़ात भी नहीं होंगे और परेशानियाँ भी कम होंगे, साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं होंगे। तो आप स्किल ज़रूर सीखें और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की तरबियत में वो चीज़ शामिल करें। अच्छा, टेंशन कम करने के लिए आप क्या ख़वातीन को सजेशन देती हैं जो आपके पास आपके पेशेंट आते हैं? मतलब होता है ना कोई, आप बता रही हैं कि मैं थेरेपिस्ट हूँ, तो टेंशन, बहुत सी ख़वातीन आपको इस टाइम सुन रही हैं, तो टेंशन, किसी कोई टेंशन में होता है तो उसको रिलीज़ करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, अगर उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा, नहीं, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। दस्तकारी का मतलब है हाथ से काम करना। आप अपने घर के काम को जब अपने हाथों से करेंगी ना, अभी जैसे आपने बताया कि हमारे पोर्स में ये चीज़ आपके हाथों और पाँव में आपकी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी। आप ताली बजाएं, आप नेल्स को ऐसे रब करें, आप ये जो आपके हैं इनको आप ऐसे करें, तो आपके बहुत सारे अंदर जो फंक्शन हैं वो बेहतर होंगे, आपको रिलैक्स फील होगा। अच्छा शाहीन, एक और भी जो नाजरीन हमें सुन रहे हैं और हम सब यहाँ पे, बॉडी पेन आमतौर पे होता है या टेंशन, मैंने आपसे क्वेश्चन किया तो उसका एक इस्लामिक सोल्यूशन, हमारा इस्लाम आपको पता है वो हर सोल्यूशन वो देता है, तो वो ये है कि ये तस्बीह फातिमा जो हम पढ़ते हैं ना नमाज के बाद, 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर, इनको यूँ दबा दबा के अपने पोर्स पे पढ़े, दबा दबा के,
تو آپ کو نا جو بھی باڈی میں پین ہوتا ہے ایک تو اس سے اللہ پاک آپ کو لازمی شفا دیتا ہے اور اس سے ٹینشن پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اچھا اس میں ایک چیز چاہوں گی کہ ابھی آپ نے اسلامی کی بات کی تو ڈیفینیٹلی وضو بہت اچھی ہے, تجویز کرتا ہے. پھر نماز, اچھا اس کے بعد یہ کہ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے اور آپ ڈپریشن میں, آپ کو بہترین سلوشن دے رہی ہوں. اچھا ہمارے پاس دنیا جہان کے کاموں کے لیے وقت ہوگا لیکن نماز اور قرآن کے لیے نہیں, وہ کہیں گے کہ اگر نماز کا اس وقت وہ وقت نہیں ہے تو میں آپ کو ایک بہترین, جن کسی نے بھی یہ سوال کیا ہے ٹینشن کے لیے, کہ آپ لمبا سجدہ کریں. آپ کی باڈی کا جو پوسچر ہے وہ بالکل کریکٹ ہو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کا پوسچر کیا ہے. نہیں, اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے اور آپ یا نماز پڑھ کے, نماز میں نہیں کیونکہ نماز کا تو ایک پراپر ہے نا, اس کا ایک ٹائم ہے. نماز اگر آپ پڑھ بھی چکی ہیں اور آپ ٹینشن میں, پرابلم میں, یا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو آپ سجدے کی کیفیت میں چلے جائیں. بالکل, سجدہ بھی شاہین اور درود پاک یہ بھی ایک بہت بڑا, درود پاک کی تو فضیلت کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن سجدے کا بہت ساری وہ یہ ہیں کیونکہ اس میں آپ کا بلڈ سرکولیشن جو ہے نا فرام ٹو ٹو ہیڈ جاتا ہے. اینڈ پھر اس میں یہ ہے کہ آپ جو زمین کی جو گریوٹی ہے وہ آپ کے دماغ کے ساتھ جب ٹچ ہوتی ہے تو وہ ٹینشن جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے. سجدہ بیسکلی از دا بیسٹ تھنگ فار اگر آپ ٹینشن کو کم کرنا چاہتے ہیں. تو اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ سجدے کی جو ڈیوریشن ہے وہ بڑھاتے جائیں. ایک دن آپ 2 سیکنڈز کا کر لیں. یہ تھیراپی میں آ گیا. میں بیسکلی ڈیوائن تھراپسٹ ہوں. میں یہی بتاتی ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آپ سجدہ اگر نماز میں نہیں, نماز آپ پڑھ لیں اس کے بعد ہیں تو آپ سجدے میں چلی جائیں, باڈی کا پوسچر رکھیں اور پھر آپ اس کو بالکل. اچھا نوشین, ہماری خاتون کیسے امپاورڈ ہو سکتی ہے؟ جاب تو ہے ہی ہے, بزنس تو ہے ہی ہے, تھرو دستکاری, کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی گھریلو دستکاری ہے, تو گھریلو دستکاری از آلسو اے بزنس, ٹھیک ہے. تو وہ کس طرح سے سلوشن دیں اور ایک مطلب زبردست قسم کا تھوڑے سے ٹائم میں وہ سمندر کو کوزے میں بند کر کے ہمارے ناظرین کو بتائیں. پہلے تو یہ کہ کبھی بھی ایک مائنڈ سیٹ ہم چینج کریں کہ رائٹ ٹائم آئے گا تو میں یہ کام کروں گی, یا رائٹ ٹائم آئے گا تو میں یہ چیز سیکھوں گی. پلیز اس کو نکالنا پڑے گا. ہاں, اس کو نکالیں. آپ کے پاس جو وسائل ہیں, جس طرح بھی ہیں, جتنے بھی ہیں, آپ اسی میں رہ کے کس طرح سے اپنی وہی سمندر کو کوزے میں بند کر سکتے ہیں. تو کیسے آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ ان کو, میں آپ کو یہ 2 دن پہلے کا واقعہ بتاؤں کہ میری بیٹی آئی کہ مجھے ویڈیو بنانی ہے, مجھے آپ کا لیپ ٹاپ, آپ کا موبائل چاہیے. میں نے کہا نو, یو ہیو یور موبائل. آپ نے اپنے ریسورسز میں رہ کے خود ہی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ مجھے سلوشن کیسے نکالنا ہے, مجھے کس طرح سے اب اس سچویشن کو. میرا کیمرہ ٹھیک نہیں ہے, میں نے کہا دیز آر ناٹ مائی پرابلمس, ناؤ یو ہیو ٹو ٹیک آؤٹ یور سلوشن. کیوں ابھی سے وہ مجھے چینج کرنا ہے اس کا مائنڈ سیٹ, کہ وہ ویٹ نہ کرے کہ میرے مدر فادر مجھے یہ چیز دیں. یہ میری اپنی جو تھی آبزرویشن جو میں نے کی. میرے پاس جتنی فیمیلز آ رہی ہیں جس وقت میں اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی ہوں, انہیں وقت سے پہلے ریسورسز چاہیے, اور نے کہا آپ ہمیں یہ سلائی مشین پرووائڈ کر دیں, ہم سیکھ جائیں گے. نہیں, آپ پہلے کام سیکھیں, اپنے ریسورسز میں رہ کے پہلے یہ چیز سیکھیں. میں آپ کو پرووائڈ کرتی ہوں, پلیٹ فارم بھی ہے آپ کے پاس, ساری چیزیں بھی ہیں یہاں, میں آپ کو پرووائڈ کرتی ہوں. لیکن نہیں, انہیں پہلے چیزیں چاہیے, بعد میں وہ کام. اچھا, ہماری ایک ٹیچر نوشین اگزامپل دیتی تھی, کیا پائلٹ اپنے پاس جہاز رکھتا ہے؟ بڑے مزے کی اگزامپل نا, کہ اپنے وہی چادر دیکھ کے پیر پھیلانا, ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے نا. جی, تو امپاور کرنے کے لیے جو دوسری چیز ہے کہ آپ اگر انٹرپرینیورشپ کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کو یہ چیز سمجھائیں کہ جو کچھ آپ کو ملے گا یو ہیو ٹو ریٹرن ٹو دا سوسائٹی. ٹھیک ہے, اب ہم ایجوکیشنسٹ ہیں اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز سے نواز لیا, اب میرا فرض ہے کہ میں یہ آگے بانٹوں. بالکل, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک انسان کی زندگی بھی اگر آپ چینج کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. سیکنڈلی میں تھوڑا سا اسٹریس سے ریلیٹڈ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی, بیکاز آئی آلویز انٹو اٹ, آئی ایم آلسو اے میڈیٹیشن ایکسپرٹ اینڈ آل دیٹ. تو میں یہ ضرور صبح کا 1 گھنٹہ میرا جاتا ہے جو میڈیٹیشن, ویژولائزیشن اور ان ساری چیزوں کو. اگر آپ کام ہو کے ایک جگہ پہ ایک 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں, وہ 10 منٹ بہت مشکل سے مطلب انسان نکالتا ہے دن کے, اگر آپ کام ہو کے آپ کافی حد تک اپنی اسٹریس کو ختم کر سکتے ہیں.
सेकेंडली ये जो पोर्स वाली आप बात कर रही हैं, दीज पोर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर ब्रेन साइंटिफिकली, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो जस्ट इनको प्रेस भी करते रहें तो आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवली फंक्शन करता रहता है, ठीक है। और वो उसमें आपकी ब्लड सर्कुलेशन, अच्छा वॉक भी तो आती है ना इसमें, वॉक बिल्कुल एग्जैक्टली वॉक आती है। बर्तन धोने से आपका स्ट्रेस सबसे ज्यादा कम होता है। भाई हमारी खासकर वो बच्चियां जो बर्तन धोने से भागती हैं, अब जिन माओ ने आज का प्रोग्राम देख लिया है। सेकेंडली एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि देखें घर के सारों के माहौल, इन लॉज के साथ, सबके साथ बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स बच्चियों को कोप करना, उनको मेंटली अंडरस्टैंड करना कि हम ये चीज़ अपनी नेगेटिविटी को किसी भी पॉजिटिव स्किल में चेंज कर दें। गुस्से में आए, आपको गुस्सा आए, आपको कुछ भी हो, आप उसी वक्त सोचें कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ। आप स्टिचिंग की तरफ चले जाएं, आप कुकिंग की तरफ चले जाएं। मैं टेंशन में सबसे ज्यादा कुकिंग करती हूँ। आप कुकिंग की तरफ आप यू जस्ट मूव टू द क्रिएटिविटी। अच्छा रादर देन मेरी नानी थी, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो जब गुस्से में आती थी या टेंशन में वो घर के काम शुरू कर देती थी। हाँ एग्जैक्टली, आई डिड द सेम इन माय पास्ट। अच्छा मेरे साथ में भी होता है कि वो काम जो महीनों पड़े रहते हैं बस वो गुस्से में हो जाते हैं और यूं मिनटों में हो जाते हैं। क्योंकि उस वक्त आपकी देखें गुस्सा इज आल्सो एन एनर्जी ना, वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि हाइपर कर देती है, आपको एक्टिव कर देती है। उस वक्त आपको समझ कुछ नहीं आ रहा होता। अगर आप उस वक्त अपने आप को टर्न कर दे पॉजिटिविटी की तरफ। बिल्कुल, ये जितनी खवातीन ने एंटी स्ट्रेस वो हमें टिप्स बताई ना महविश, में एक सोच रही एक बात कि हमने जिन कामों से दूर हो गए, हमने जिनको कह दिया कि नहीं हमारे घर में तो मेड काम करती है, मतलब जिसको हमने मॉडर्नाइज किया, असल में सुकून उन्हीं कामों में है जिनको हम छोड़ चुके हैं। तो एक क्यों नौशीन, ये एक बहुत बड़ा कि अगर हम घर के काम खुद से करते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी है, अच्छा आपकी फिजिकल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है। मैंने घर में मेड अपने घर में नहीं रखी हुई, थोड़ा सा टाइम होता है, क्यों ना खुद में इन्वेस्ट करो, अपनी सेहत के लिए भी अच्छा, आप अपनी मर्जी का काम भी कर लेते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ मैंने भी देखी है। काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं मेरे साथ जो कहते हैं कि हमारे घर में मेड नहीं है, रीज़न बीइंग दैट कि हम लोग, मुझे पसंद नहीं आता काम। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए या आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान फोकस होता है उसी काम की तरफ, तो आप इधर उधर की ख्यालात से दूर होते हैं। तो मेरा ख्याल है वो काफी एग्जैक्टली बिल्कुल। नाइला रिजवान साहब, आपका पैगाम हमारे नाज़रीन को? मेरा पैगाम यही है कि हम इन स्किल्स को सराहें भी, इनको सामने लेके आए और गवर्नमेंट तक हम ये ज़रूर पैगाम पहुंचाए कि जहाँ कोर्सेज हर जगह पे आप इंट्रोड्यूस करवा दें, छोटे छोटे सेंटर्स बनाना शुरू कर दें। तो ये मेरा पैगाम है। बहुत शुक्रिया जी। शाहीन अख्तर साहिबा, आपका मैसेज हमारे नाज़रीन को? जी मेरा मैसेज ये कि खुद को तलाश करें, जो हम कहीं भूले बैठे हैं, हम कहीं गुम हो गए, खुद को तलाश करें कि आप में क्या क्वालिटीज हैं। गहरी बात कही आपने। और क्या कि हमारे में क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या खामियां हैं, क्या खामियां हैं। मैं यहाँ पे अगर मैं भूल जाऊँ तो मौला अली का एक कॉल करना चाह रही हूँ कि बेहतरीन जो इंटरटेनमेंट है वो मसरूफियत है। बिल्कुल बस जी। नशीन प्राचा साहिबा, अपनी वर्थ पहचाने, अपनी अहमियत पहचाने। हमारे यहाँ हमें अपनी अहमियत नहीं पहचानने का बताया जाता, हमें ये कहा जाता है कि हाँ कर लोगी, तुम भी कर लोगी, कर लोगी, या फिर हम भी नहीं, हमने कौन सा एहसान करती हो, हर कोई करता है। तुम क्या करोगी पढ़ के, क्या करना है तुमने ये चीज करके। तुमने अपनी वर्थ पहचाने और अपने आप को निखारें। क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत पैगाम। नाहिदा, मैं चाहती हूँ आज आप भी मैसेज दें हमारे नाज़रीन। बिल्कुल शुक्रिया महविश। हमारा मैसेज हम क्या और हमारे मैसेजेस क्या, बस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं उन पे अमल पैरा होते हुए, मॉडर्न दौर में रहते हुए, और मुझे मैं अपनी बात को यहीं पे छोड़ के तो हजूर हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी अपनी किताब कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि रहो दुनिया में लेकिन इस दुनिया को दिल में ना रहने दो। तो अल्लाह और उसके रसूल रहें आप इस दुनिया में। और पंजाबी में एक है कि हथकार वल्ले और दिल यार वल्ले। तो बस यही असूल हैं।
اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو نہ چھوڑیں اور نہ اس کو بھولیں، اور یہی ہمارا پیغام ہے، اور خواتین کو اپریشیٹ لازمی کریں۔ ویری ٹرو، بہت شکریہ آپ تمام خواتین کا ہمیں جوائن کرنے کا، ناہدہ آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ ناظرین بہت ہی خوبصورت پروگرام رہا، بہت ہی خوبصورت ڈسکشن رہی۔ یقیناً ایٹ دی اینڈ یہی کہیں گے کہ اپنے ٹیلنٹ کو، خود کو پہچانیں، اپنی اصلاح کریں، اسی سے آپ بھی کامیاب، آپ بھی خوش، آپ کی فیملی بھی، آپ کی سوسائٹی بھی، اور آپ کا ملک بھی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔